bangsa. Di bandar ataupun di kota, guna pakai barangan kita. Galak membeli, galak memakai, ekonomi kita pun turut berkembang. Cinta tiap masyarakat Malaysia, emas, kain, kayu atau apa saja, beli guna pakai laknah Malaysia dengan penuh kebaikan.
bandar ataupun di kota, guna pakai barangan kita. Galak membeli, galak memakai, ekonomi kita pun turut berkembang. Cinta itiap masyarakat Malaysia, emas, kain, kayu atau apa saja, beli guna pakailah Kraf Malaysia dengan penuh kebanggaan. Cinta selamanya Kraf Malaysia, nilai seni tinggi tiada bandingan. Sayangilah warisan Kraf Malaysia, lambang jati diri bangsa. Di desa, di bandar ataupun di kota, guna pakai barangan kita. Galak membeli, galak memakai, ekonomi kita pun turut berkembang. Cinta itiap masyarakat Malaysia, emas, kain, kayu atau apa saja, beli guna pakailah Kraf Malaysia dengan penuh kebanggaan. Cinta selamanya Kraf Malaysia, nilai seni tinggi tiada bandingan. Sayangilah warisan Kraf Malaysia, lambang jati diri bangsa. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tuan-tuan, puan-puan, para hadirin yang saya hormati. Dimaklumkan bahawa program pengembangan ilmu wacana Kraf yang bertajuk
Kraf, Sulaman, Evolusi, Inovasi dan Asimilasi pada Kebaya akan dimulakan sebentar lagi. Dimohon kerjasama tuan-tuan dan puan-puan untuk mendaftarkan diri dengan mengimbas kod QR yang telah dipaparkan di skrin atau link pendaftaran pada ruangan komen. Ini adalah bagi tujuan rekod dan juga penyelarasan sijil penyertaan. Tuan-tuan dan puan-puan juga diminta untuk mengisi borang maklum balas yang akan disediakan di ruangan komen. Ia juga bertujuan melayakkan tuan-puan untuk menerima e-sijil Kraf yang berlangsung pada hari ini. Kerjasama tuan-tuan dan puan-puan amatlah dihargai. Majlis berbesar hati dan mengalu-alukan kehadiran barisan pengurusan tertinggi Kraf Tangan Malaysia, pengarah-pengarah kanan, pengarah-pengarah bahagian, pengarah-pengarah cawangan, panel penceramah yang diraikan serta tuan-tuan dan puan-puan sekalian ke webinar program pengembangan ilmu Kraf Sulaman, Evolusi, Inovasi dan Asimilasi pada Kebaya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, marilah kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapatlah kita dipertemukan di dalam program ilmu pada pagi ini. Majlis mempersilakan Encik Izzahar bin Muhammad Noor bagi memimpin bacaan doa. Dengan hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Karim, ya Wadud, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang berlimpah ruah kepada kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau berkatilah dan rahmatilah perjalanan majlis program perkembangan ilmu wacana Kraf 2022, Kraf Sulaman, Evolusi, Inovasi dan Asimilasi pada Kebaya pada hari ini. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan ilmu pengetahuan kami sebagai hamba-Mu yang Engkau ridai. Justru berkati dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati dan mengamalkannya. Ya Zal Jalali wal Ikram. Kurniakanlah juga kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendempani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri kami, keluarga kami, masyarakat kami, organisasi kami dan negara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon doa kami diperkenankan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada Encik Izzahar di atas bacaan doa sebentar tadi. Banyak madah antara madah bersinar kita ungkapkan. Aluan sudah, pembukaan pun sudah. Kini wacana Kraf kita mulakan. Untuk makluman hadirin dan hadirat, boleh mengumpulkan soalan kepada para panel penceramah melalui ruangan chat webinar. Majlis dengan ini menyerahkan sesi perkongsian ilmu kepada yang berusaha Encik Yusri bin Gulam, pengarah Kraf Tangan Malaysia Cawangan Pulau Pinang selaku moderator wacana Kraf pada pagi ini. Dengan hormatnya dipersilakan. Terima kasih pengurusi majlis Puan Hardiana Johar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati barisan pengurusan Kraf Tangan Malaysia, pengarah-pengarah kanan, pengarah-pengarah bahagian dan seksyen, pengarah-pengarah cawangan, ketua-ketua jabatan kerajaan dan swasta, ahli-ahli akademik, para pendidik serta hadirin yang saya hormati sekalian.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kapal dagang dari seberang, syarat muatan kayu meranti. Dari jauh tuan-puan datang. Kraf tangan Malaysia cawangan Pulau Pinang sentiasa menanti. Alhamdulillah, syukur saya kehadrat ilahi, kita bertemu dalam majlis pengembangan ilmu wacana Kraf Sulaman Evolusi, Inovasi dan Asimilasi Kebaya secara atas talian. Untuk makluman semua, saya secara peribadinya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Kraf Tangan Malaysia atas kepercayaan yang diberi kepada saya untuk mengendali slot pengembangan ilmu wacana Kraf 2022. Sebelum saya menjemput ahli panel untuk memulakan langkah dan mengatur bicara, saya mohon agar semua hadirin mengeluarkan pen dan nota kerana ada perkongsian ilmu yang akan dijadikan soalan kuis kepada semua peserta. Kerana saya difahamkan urus setia ada menyediakan soalan kuis dan ada imbuhannya. Baik, hadirin semua, sukacita saya ingin memaklumkan tentang perjalanan slot pengembangan ilmu kita pada hari ini. Saya akan menjalankan slot ini dalam 3 bahagian. Di bahagian yang pertama, saya akan perkenalkan 4 ahli panel. Dan bahagian kedua, saya akan berkongsi pandangan dan ilmu yang akan diberi oleh 4 panel kita. Dan yang ketiga, saya akan buka untuk sesi soal jawab secara atas talian. Okey, baik hadirin semua. Hadirin yang saya hormati sekalian, tak kenal maka tak cinta. Tak didayung perahu masakan sampai di seberang. Tak dipecahkan ruyung, manakan pula dapat sagunya. Tak diperkenalkan tetamu, sudah tentu jiwa tuan-tuan tertanya-tanya. Sukacita saya ingin memperkenalkan 4 orang tetamu yang diundang khas bagi melontarkan buah fikiran dan juga berkongsi idea untuk sama-sama kita menyelusuri tajuk wacana kita pada hari ini, iaitu Kraf Sulaman Evolusi, Inovasi dan Asimilasi Kebaya. Memperkenalkan panel pertama kita pada hari ini, Encik Loh Seng Kian atau dikenali sebagai Baba Kenny. Untuk makluman semua, Encik Kenny merupakan usahawan bimbingan Kraf Tangan Malaysia dalam bidang tekstil, sulaman, kebaya nyonya dan juga sulaman kasut manik. Untuk pengetahuan semua juga, beliau merupakan penerima anugerah Successful People in Malaysia 2020 by British Media dan merupakan Master of Craft 2021 by John Walker XR21. Pada waktu sama, produk beliau juga diiktiraf Malaysian Good Design Award 2021 dari Majlis Reka Bentuk Malaysia. Apa khabar Encik Kenny? Hai, selamat pagi Encik Yusri. Selamat pagi semua. Baik, terima kasih Encik Kenny kerana sudi hadir bersama-sama dengan kami pada hari ini. It's my pleasure to have you all. Baik. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya saya ingin memperkenalkan panel kita yang kedua. Manis senyuman dia, ramah orang dia, dan sangat penyayang orangnya. Perkenalkan Puan Tong Po Kiang atau lebih dikenali sebagai Miss Lilian Tong. Untuk pengetahuan semua, Puan Lilian Tong merupakan pengarah Penang Peranakan Mansion pada masa sama merangkap pengurusi Persatuan Peranakan Babah Nyonya Pulau Pinang. Untuk pengetahuan, beliau juga Penang Global Tourism juga pernah menjemput Puan Lilian bagi membentangkan tradisi dan budaya perkahwinan masyarakat Cina, Babah Nyonya di 3 bandar utama Cina dalam program Chinese, Singapore, Hong Kong and Taiwan Travel Fair. Pada waktu sama, beliau juga aktif penglibatan program pelancongan dalam usaha memperkenalkan budaya dan tradisi masyarakat Babah Nyonya khususnya di Malaysia. Pada masa yang sama, untuk pengetahuan, Puan Lilian juga merupakan seorang yang banyak menyumbang tenaga daripada segi tenaga pengajar dan beliau pernah menjadi tenaga pengajar bagi Kraf Sulaman dan juga Manik. Perkenalkan, inilah Puan Lilian. Apa khabar Puan Lilian? How are you Puan Lilian? Sorry, mute. Selamat pagi. Pagi, how are you? Very well, thank you. And selamat pagi Malaysia. Yeah, okay. Thanks for coming to Miss Lilian.
Okay, thanks for support Andy Kraf Malaysia. Yeah, and thanks for inviting me. Okay. Seterusnya saya ingin memperkenalkan panel yang seterusnya itu Puan Zubaida binti Sual, Elias Sawal. Beliau merupakan mantan penolong pengarah di Istana Budaya. Untuk pengetahuan, beliau mempunyai pengalaman dalam pelbagai skop bidang dan pernah bertugas di beberapa jabatan seperti Jabatan Muzium, Kementerian Kebudayaan Seni dan Pelancongan Malaysia. Selain itu juga beliau giat dalam penulisan. Antara penerbitan yang pernah dihasilkan beliau seperti Busana Melayu, Ensiklopedia Kebudayaan Melayu, Kegemilangan Warisan Emas dan pelbagai lagi. Apa khabar Puan Zubaida? Khabar baik, Alhamdulillah. Boleh Okey, dengar saya? Alhamdulillah, khabar baik. dengar Puan, macam mana keadaan di sana? Okey? Cuaca okey? Okey, Alhamdulillah. Nampaknya 2-3 hari ni hujan, masih hujan di Kuala Lumpur ni. Di Penang alhamdulillah cerah. Oh Sekarang ya. waktu program kita secerah cuaca di Pulau Pinang. Oh. KL ni cuaca tak menentu sekarang. Kadang Okey, pagi okey. dulu, petang hujannya. Okey, baik Puan. Terima kasih datang Puan. Sama-sama. Okey, seterusnya saya ingin memperkenalkan panel yang seterusnya iaitu Puan Rosida binti Abdullah, merupakan mantan pengarah tekstil negara. Untuk pengetahuan, beliau aktif dalam bidang penyelidikan dan pendokumentasian. Antara kajian yang pernah dijalankan seperti kajian batik Nusantara, teknik pembuatan batik di Malaysia, proses pembuatan kasut manik, proses pembuatan sulaman sutra dan lain-lain. Okey, hadirin yang saya hormati sekalian, bagi tidak melengahkan masa, ingin saya mempersilakan Encik Kenny untuk memberi salam perkenalan dan seterusnya menyampaikan perkongsian ilmu berkaitan perjalanan seni dan keusahawan Nyonya Heritage Art. Seterusnya, mengupas identiti dan keunikan seni kraf Sulaman di bawah tajuk Cetusan Kreatif dan Inovasi. Dengan ini, Mr. Kenny dipersilakan. Terima kasih Encik Yusri, dan saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Kraf Tangan Malaysia kerana memberi peluang kepada Kenny untuk membentangkan topik hari ini, dan juga untuk puan pengerusi dan panel-panel lain, selamat pagi. Dan saya ingin dalam sharing hari ini saya akan lebih daripada menggunakan ya bahasa English ya. And good morning ladies and gentlemen. I would like to introduce myself. My name is Kenny Low. You can call me Baba Kenny. And for your information, I'm in just this industry for 5 years, just only 5 years. Is where previously I was a nutritionist for more than 10 years before I'm in this industry after I graduated from my master. And there are many people asking me why I'm in industry. For your information, my mom is a Nonya, my dad is a Baba. So that means that I'm born in the Baba Nonya families. And of course, there are many people asking me why I'm in this industry and why Sulaman and why Kasumane. So what I can say that actually for Baba Nonya families, we know how to cook, we know how to eat, we know how to do many things. It's just that why I'm here in this industry, especially for craft. First of all, of course I like craft all the time, and I feel that and after the research I found that there are not many people who involved in the Sulaman Kebaya and also the Kasut Manik. So that's why I fully focus on these two. The main purpose is to continue the legacy of this craft, yeah, especially the sulam, the embroidery, and also the beaded shoes. So let's go for the slide next. My slides. Yeah, this is about myself, and then of course, I do a lot of knowledge transfer. And even though I was interviewed by many university students regarding their final year project, you know, this is what I do. And of course, end of the session, I would like to share the journey of Nonya Heritage Art or my brand Kenilo Couture. Okay, next. And for today, we are talking about Kebaya. Before we go for the Kebaya, and let's have a look the video first.
Hai, nama saya Kenny. Boleh panggil saya Baba Kenny. Saya berasal dari Pulau Pinang. Saya juga dari keluarga Baba Nyonya. Dan sebelum saya di dalam industri ini atau sebagai artisan, saya adalah seorang nutritionist, pakar nutrisi 10 tahun lah. Dan lepas itu, I feel that this is my call lah. Saya kena buat sesuatu lah untuk budaya saya, di mana budaya Baba Nyonya ini semakin dilupai oleh orang. Ya, di sudut sini ini mempamerkan keratan surat khabar, dan the bestnya bagi Kenny ialah Kenny dapat Malaysia successful people pada tahun 2020. Budaya Baba Nyonya ataupun kelompok Baba Nyonya di Pulau Pinang wujud bermulanya di mana Francis Light datang ke Pulau Pinang. Dia menjemput semua peniaga-peniaga di rantau ini untuk datang ke Pulau Pinang, dan di mana Baba Nyonya daripada Melaka datang ke Pulau Pinang untuk berniaga. Saya mulanya daripada melukis. Memang saya suka melukis sejak kecil, dan bila saya nak mulakan, saya kena ada idea apakah tajuk yang saya nak gunakan. Lepas itu keluarga saya cakap, Kenny, you dari keluarga Baba Nyonya, why not you do something for Baba Nyonya? Bagi Kenny memanglah saya ada guru. Jika tak ada guru, macam mana saya tahu macam mana menghasilkan kebaya dengan kasut manik kan? Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada aunty saya, iaitu Aunty Yap, di mana dia yang mengajar saya untuk menghasilkan kebaya Nyonya, kerana keluarganya menghasilkan kebaya Nyonya berturun-turun. It's already a few generations. Bila saya ingin belajar kebaya Nyonya, khasnya Sulaman daripada beliau, ada satu soalan yang beliau tanyalah, can you draw? Itu yang pertama, kerana bagi mereka untuk menghasilkan sehelai kebaya Nyonya yang cantik dan bagus, bukan sahaja teknik untuk membuat sulam saja, tapi perlu tahu macam mana nak design dan melukis. And then I'm so glad that beliau mengajar saya semua teknik daripada melukis, dari menjahit baju kebaya, buat sulam dan buat kerawang. And then I think I know all the 4 process. Untuk menjadi artisan seperti saya, first thing, passion kena ada lah. Kerana untuk sepanjang jalan ini, memang banyak challenges saya kena hadapi. First thing is that kena tahu macam mana nak lukis. Lepas itu, sudah tahu macam mana nak lukis, dan kita akan belajar teknik untuk melukis baju kebaya. Dan lepas itu, macam mana buat sulaman dengan vintage sewing machine. Kita kena pijat dengan kaki yang semua tu. Dan lepas itu, saya baru boleh buat sulaman. Itulah challenges saya hadapi sebelum ini. Dan jika tak ada passion, memang kita tak boleh buat apa-apa, kerana we will give up very easily. Set baju ini adalah untuk wedding lah, untuk perkahwinan, inspired daripada perkahwinan Baba Nyonya yang dulu-dulu. Memang dulu wedding tak pakai macam ini, tapi sekarang kita sudah moden kan. Jadi saya introducekan fashion ini, di mana dia ada tiara. Tiara memang adalah untuk perkahwinan Baba Nyonya di Pulau Pinang. Motif phoenix ini memang adalah binatang ataupun burung yang mulia untuk kaum Cina. Baba Nyonya mulanya daripada dinasti Ming, hanya phoenix digunakan sebelum naga ataupun dragon digunakan. Jadi sampai sekarang untuk Baba Nyonya, kami masih menggunakan phoenix. Untuk melukis ni, kita kena design dan lukis atas tracing paper lah. Ini adalah lukisan saya yang saya lukis. Lepas lukis, kita kena transfer atas kain ataupun baju kebaya yang sudah dijahit. Dan tracing paper di atas. Lepas tu kita letak kita punya drawing ataupun lukisan di atas.
paperweight, kita stabilkan kita lukisan, lepas itu kita trace lah. Kita trace akan atas kain, lepas itu baru sulam mengikut lukisan yang kita lukis lah. Untuk recording purpose, kadang-kadang saya akan guna color pencil. Untuk color, ya, saya photostat, lepas itu color satu kopi lah. Saya takut nanti mungkin color saya lupa. Semua nonia-nonia ataupun pereka-pereka fashion yang dulu-dulu memang ada semua ketul-ketulan besi ini. Dia digunakan untuk sebagai paperweight lah. Ya, yang besi-besi ini bukan custom made atau apa-apa. Dulu memang ada kedai untuk mengeluarkan besi kan. Yang what I can say that all these are leftover dan tidak buang lah. Jadi biasanya kami guna sebagai paperweight dan semua ini adalah daripada nenek saya kerana semua nonia memang tahu jahit, macam mana nak jahit. Mereka memang ada semua ini di rumah dan tak ada apa-apa yang ditinggal untuk saya, tapi nenek saya tinggalkan kepingan besi ini untuk saya lah. Sebagai seorang Malaysian, warga Malaysia, saya berasa bangga sebagai warga Malaysia kerana apa yang kita ada di Malaysia memang tidak dapat di luar negara. Like seperti kebudayaan Baba Nonia memang berasal daripada Melaka dan lepas itu di Pulau Pinang. Dan this is what we have and then this is what I'm proud with. And then memang saya haraplah generasi yang akan datang akan menghargai warisan-warisan yang kita ada di Malaysia, bukan sahaja daripada fashion tapi dalam makanan, tarian, dan saya pun harap semua wanita-wanita pakai kebaya, bukan sahaja kebaya Nonia tapi kebaya ataupun baju Melayu. You know, this who we are. I do feel that we should appreciate and then especially for the youngsters, continue our legacy, continue our warisan, and then I do believe that this warisan is belong to you. Once you understand why we want to continue what we have, definitely one day you will know, you will understand why we do it for the next generation. Hi, nama saya. Hi, welcome back everyone. I hope that you enjoyed the video. And then first of all, I would like to take this opportunity to thank Zita Studio, yeah, who produced this video for Kenny. And then you can watch this on their YouTube, Zita Studios, yeah. So let's continue with our sharing for today. And first of all, I would like to introduce what is the revolution and emergence of the Nonia Kebaya. Actually, for Nonia Kebaya, we do have a few types. It's where we start with the baju panjang, and later on it will be kebaya rendah, kebaya biku, and kebaya sulam. So the evolution will be shared by our Puan Lilian later. So I'm not going to share more. And then of course you will see those words in the bracket. The first thing, the baju panjang is teng sa. Actually, this in Hokkien, teng sa means baju panjang lah. Teng means long, yeah, panjang. Then all of the kebaya rendah biku sulam, we call it puan teng te, kerana because the kebaya is short, yeah, it's not too long, it's not too short, so it's some kind like a half long, half short. We call it puan teng te in Hokkien. Okay, next. So there are many motifs, yeah. There are many motifs that we have on Kebaya Nonia, right? For example, we got the fishes, bats, you know, is meaning of happiness. But butterflies and ducks is more to the fidelity, or we call it loyalty, loyal to your pasangan, yeah. And then the crane, peaches, and deer, and then represent the longevity, because for your information, Baba Nonia, we still very stronghold on the Chinese culture. Of course, we do adopt Malays, Java, Indonesian, Thais, Burmese, especially the Penang Thais and Burmese too. So we are very stronghold with the Chinese culture. Is where crane, peaches, and deer meanings of longevity, because semua nak pun panjang umur kan. And then the pomegranates is a fruit, is where represent fertility, because I think it's not only for Chinese culture, yeah. For many culture, it's where fertility is very important. Dia bermakna kesuburan, and then hopefully there will be more children, more cucu cicit, right? So pomegranates is represent fertility, and then the phoenix, yeah, is represent the bridal couple.
Okay, so these are the motif, and then let's look at the evolution of the kebaya on the motif. Actually, previously it will be Chinese motif. Yeah, you can see the finish just now I said about pomegranates, peony, phoenixes, and then from Chinese motif changed to the Western influence because of the British colonization in Malaysia, in Malaya. So we got the influence, a very strong influence of Western, is where from the Chinese motif of peony, ducks, and crane, right? And now become more to roses, birds, swan, and daisy, yeah? So it's still the same, it's a flower, they are animals, they are birds, but it's just kind of different flowers and different animals, yeah? And in short, from Chinese influences, color, and then we also changed to the Western, not just the motif, but also the color. You can see, previously you can see a very dull color, right? And then now more to the pastel color. Now is the trend is where the pastel color, like a light blue, pink color is very popular by now. So there's an evolution for the motif. And then next, let's see. Okay, now I'm going to share the major production steps. Yeah, they are divided into 5 parts. 5 parts. The part 1 is the measure and the making of the kebaya. My kebaya, there are 2 ways of making kebaya, especially the embroidery. First is we do the embroidery on the fabric first, only we do the kebaya. And then the second method actually is to make the kebaya first, only we do the embroidery. Later, I'm going to share what is the difference of these two. But anyhow, for the major production step that I'm usually Canino culture using is we measure and make the kebaya first, only we do the embroidery. So that's why the step 1, the measuring one, is measure and make it kebaya. The part 2, it will be the design, drawing, and transfer. As you see from the video, is where we design our motif on the tracing paper, and then we draw and we transfer on the fabric. And then the third method is we do the embroidery. Kita sudah nak buat sulam kan? We make the embroidery. And then the part 4 is laces. Laces, we call it kerawang in Indonesian words or Malay words. Yeah, we do the laces that you can see all the lubang-lubang kan on the kebaya. Actually, this is a part 4. And then part 5, it will be the trimming or the ketuk lubang. Later, I'm going to show you what is ketuk lubang. And then for your information, for the whole process, we need at least 4 person to make one kebaya sulam. Yeah, for example, the first one is the one who draw and design. The second one is the one who sewn the kebaya. The third one is the one who do the embroidery. And then the fourth one is the one who make kerawang and also the lubang. Usually there are 4 of us is doing one piece of the kebaya. I'm so glad that I got the opportunity to learn all 4 steps. Usually will be different 4 person, yeah, different person to make this. And then I'm so glad that all the sifu, all my aunties, they are teaching me the whole process so that I can produce and design my own kebaya. And then now let's look at the major material. Of course, we are using the cotton thread. And if previously we are using the cotton thread, especially from the brand of DMC, yeah. And of course, because of the evolution, because of the improvement of the technology, nowadays the polyester thread is getting favorites for the Sulaman, for the embroidery, because their color is brighter and then they are stronger and then it's more to the sustainability, yeah. And of course, for the baju, for the gown, we are using the cotton voile, also known as a Swiss voile, Casarobia, or whatever. Actually, they are cotton voile, yeah. And then, of course, the special design covered for the dog food, yeah. So this is what we need. And then, of course, the vintage sewing machine for embroidery is very important. Of course, for your information, because of the improvement of the technology, we are using modern sewing machine. It's not the industrial sewing machine, but the modern sewing machine by now. Okay, next. And for the measurement and the making of the kebaya, actually, what I can say that the kebaya, we have to be very how should I say, we have to measure, yeah, every single part. Next slide, please, yeah. We have to measure every single part because most of the kebaya cannot be too loose, cannot be too tight, yeah. So for information, we need the measurement
like we are making a evening gown. So there are 14, at least 14, depends on the customer or the client body. At least we need 14 measurement for a piece of kebaya. Okay, next. So for the, after we measure, we will sew the kebaya like in the first picture on your left, right? Sew the kebaya, but we leave the opening of the sleeve unsewn, yeah? Why? Because we need to make the embroidery on it. Okay, so what you can see on the right is a leaf that's sewn halfway. Yeah. Okay, next. And then after we have sewn, yeah, and then we also sew the extra fabric at the edge of the kebaya, yeah, so that it's easier for us to make the embroidery or the embroiderer to frame the kebaya before the embroidery work. Yeah, what you can see on the photos is an extra fabric. Yeah, usually we use batik because I got many batiks because I also produce Nyonya inspired fashion using a batik. So even though other kain also can, so I just join the fabrics lah or the kain to the kebaya that I already sewn. Yeah, next. So let's go back to the design and drawing transfer. And of course, for the first step of this is will be design. You must have all the motif, everything in your head, and then you transfer whatever in your head to on the paper, and then you design it, and then draw the motif on the tracing paper. Yeah, what you can see, the paper that I'm using is a tracing paper in the video. Okay, if you're not clear about it, you can refer back to the video that's shown just now. Yeah, and then of course at the bottom there, the photo show the completed motif on a tracing paper. Okay, next. And then as what you see in the video is where we now transferred, we transfer the motif by using the colored tracing paper. Of course, the color tracing paper, it depends on the color of your fabrics, right? Some of the tracing paper is come with a red color, blue color, dark blue, light blue, yeah, some even white color. Of course, you have to choose the right tracing paper so that it will be very clear on the motif that you transfer. Okay, next one. So after we have transferred our drawing, and then we shall put frame, frame with the bamboo frame, so that it will be much more easier when we do the embroidery. And then bottom there, you can see the photos of doing the embroidery. And then the embroidery, the picture that I'm sure that I'm using the vintage sewing machine. Okay, next. And then after that, there's another steps. Yeah, this is very important step because the value of the Nyonya kebaya is very depends on the karawang, or we call it the laces on the kebaya. The finest, the smallest the karawang, the higher the value of the kebaya. Yeah, after complete the motif and we do the karawang, and then after that, this is the karawang. Anyway, okay, sorry, this is the tebuk lubang. After we done the tebuk lubang, right? Sorry, after I'm too excited now. Anyway, after we done our karawang, so now is the time for making the tebuk lubang. Yeah, actually the tebuk lubang will be soon after the karawang were completed. And why there is a tebuk lubang? Nowadays, what you can see in the market, there are many of the kebaya without the tebuk lubang. And then if you look clearly to all the vintage pieces of the kebaya, like what my grandmother wearing, actually they are come with the tebuk lubang. So what I can say that Kenny Local Jewel, my brand is solely doing kebaya traditionally with the traditional way and the traditional method. So we also produce the tebuk lubang for our premium range or customized range of the kebaya. Okay, and then the value of the Nyonya kebaya, yes, is for me, Nyonya kebaya is not just only a blouse, a top. Actually, for me, it's a piece of art. Why I can say that, even though there are two orders with the same motif, same color, what I can say that they will be different too. If you put them together, definitely they are different because we produce each one of them differently. And then even though there's only one piece for you
to compare. So you can see from the kebaya, they are mirror image, am I right? If you put the mirror image together and then you compare with the color, with the thread, with the work, actually they are different too. Why I can say that all these are art pieces. So how should we differentiate the value of the kebaya? You can see there are many kebayas in the market who are selling quite low price. Some even though 100 ringgit, 150 also have. And then why some of the kebaya, it's with thousands of ringgit and even though thousands of US dollar too. Actually, it has to really depends on the fabric and then quality of thread. And then the embroidery type, actually we do have many types of embroidery, some 2D, some 3Ds, right? And then the how high is the embroidery also influence the value. And then of course the color, the quality of the kerawang, and then the embroidery at the joint. This is very important is where, just now what I say that the method, yeah, the method of doing the embroidery first only make the kebaya. This is method 1. And then the method 2 is that make the kebaya first, only we do the embroidery. What I can say that Candido Couture is doing this for my premium range. I'm using the method 2. Why? Because usually at the joint, at the side of the baju, of the top of the kebaya, usually you can see all lower price kebaya, they have joint embroidery. And then for the method 2 from my premium one, I already make the kebaya, so only I make the embroidery. So you can see that it's seamless at the side. Yeah, there's no joint at the sides. So let's make the difference of the value of the kebaya. And then the second thing, remember just now I do share with you is the turbo lubang. So the turbo lubang is very important for kebaya nonya, yeah. And then last but not least, is the name of the artisan, because it's like a piece of art. You need to know who is the one who produced, who is the one who made this kebaya is very important for the value of the kebaya. Yeah. Okay, next. And then now let's enjoy some of the photos of my creation. Let's go through one by one. The first one is an orchid with pastel color, blue pastel. What I can say that most of the kebaya that I shown is already sold. Yeah. Okay, next. The next one is a phoenix. It's a different kind of phoenix, right? And of course, if you need this kind of design, mostly it will be for the wedding couple for the bride. Yeah. Next one. And then this another kind of the peony. Yeah, it's a bunga peony. Right. Of course, this kebaya is a little bit different because there is no kerawang in there. Yeah, next. And then this is the orchid. Yeah, it's a pink orchid. And then what you can see here is that this is a high embroidery. Yeah, Sulaman yang sangat tinggi. And then this is more to peacock. And then with a pastel green, some kind like turquoise. Yeah, but it's a very Western style, Western color. Okay, the next one, it will be usually they are kebayas. Actually, I produce many kebayas for ladies. Yeah, takkanlah lelaki pakai kebaya kan. So I think of a way is where I produce something that men also can wear, is where I transfer the embroidery, the motif of the kebaya to the men's shirts. This is a shirt that I have. Sorry, I didn't wear today. I'm wearing Batik Malaysia for today. Yeah, and then I'm I'm making all this. Yeah, the next one, I also if you want to look like hang tua hang jebat, yeah, you can wear like this. And then what I can say that the cutting will be something different is where I produce the shirt with a Chinese collar, long sleeve. But the cutting is a little bit shorter, is where the proportion of our body, especially the Asian, our body is longer. The proportion of 4 to 6 for our legs, and some even 5 and 5. So you will see if you wear the normal cutting shirt, definitely not just for ladies, but men also, you will have a shorter leg and longer body. It will be looks not so presentable. So I also changed the cutting into shorter shirts, and that's why we got the longer legs. Yeah. Okay, next. And then for your info, last year I was invited for Peranakan Penang for a fashion show. And then this is the first time I showcase my Nyonya inspired fashion, is where I combine anything, all the elements of Baba Nyonya. Yeah, it's like embroidery,
Chinese element, Java elements, Malaysia batik, you know, everything to become Nonya inspired fashion. What I can say that Nonya inspired fashion is quite challenging. Is where I can produce, I can design many modern cuttings, but the soul of the Nonya have to be there. When you look at my fashion, you will feel that it's still very Nonya inspired instead of the modern one. Yeah. So this is very important. And the next one. And I'm so glad that I'm really thankful to Kraf Tangan Malaysia because under the bimbingan, under the bimbingan of Kraf Tangan Malaysia, and I got the opportunity to join and receive Malaysia Good Design Awards, and then hopefully there will be more. For this Malaysia Good Design Award is for my beaded shoes, and hopefully soon I will receive Malaysia Good Design Award for my Nonya Kebayas. Okay, next. And then, of course, as I mentioned by NJ Yusri, recognized by the Mastery of Craft by John Walker and Son XR21 last year. And then I got an opportunity. Actually, I'm here not just to produce kebaya and beaded shoes. Actually, I'm here to promote our Malaysia identity, which is Baba Nonya culture, to the rest of the world. Is where when I got mic in my hand, I can talk. Yeah, I can talk. Even though you'll give me 1 hour, 2 hours, it's not an issue because I feel that this is my responsibility to share Malaysia, to share the identity of Malaysia to the rest of the world. Yeah, next. And then, of course, I always blessed by Kraf Tangan Malaysia is where our ex pengarah from Kraf Tangan Malaysia, Cawangan Pulau Pinang, and from mine also visited my place for a few times. And then I'm waiting for NJ Yusri to come over. Actually, NJ Yusri is very busy. It's where actually he want to come over to my place. It's just that there's one time I'm not in Penang, so that is really sorry, NJ Yusri, but you are kedatangan NJ Yusri di alu-alukan. Okay, next Thanks. one. Yeah, next. And then, of course, with the support of the Kraf Tangan Malaysia, we produce a documentation of the demonstrasi Kraf Kasut Manik. Thank you very much. Actually, I feel that it's very important to document everything so that as the purpose of what I'm doing everything here is to continue the legacy. Kita punya craft tak pupuskan. So this is what I worry. So that's why I give up all my profession to be here. Actually, I feel that it's my call. And then why I can say that I'm very happy with what I'm doing now. So I looks younger. I looks younger with all the craft and art, and then of course the people around me. Okay, next. And then, of course, if you want to know more about Kasut Manik, I do have a documentation on YouTube. And then next one. And then because through the whole journey, I'm also glad that we got all the supports from our private sector, is where I do have a collaboration with Fireflies Airways in conjunction with Georgetown World Heritage Celebration for this year, and also Hari Raya Haji for this year, is where all the flight stewardess, all the flight attendants who are flying Penang, Subang, Kota Baru, they are wearing Kenilo Couture Kebaya. And then because of their workload and their jobs, right, they can't wear sarong or they can't wear the skirts. I designed for them. If you see clearly, actually it's a long flat pants. Yeah, adalah seluar panjang. Yeah, next. And then I'm also glad that I got the opportunity to collaborate with Malaysia Airlines. Is where Kenilo Couture X MAG, Malaysia Aviation Group, Sustainable Tomorrow, is where we produce limited edition Nonya beaded shoes together with their uniform. Yeah, what you can see in the photos, the faces of the beads is my design, and then the sole, the kasut, the tapak kasut adalah kain daripada Malaysia Airlines punya apa itu uniform. And then for your information, there are 3 colors: dark green, light blue, and also the red color. Actually, each one of them just produced 24 pairs globally. Hanya 24 pasang. Altogether, it's just only 72 pairs. Yeah. And then next one, let's see. And I'm so glad that to receive a grant
grants from Chandana and my creative venture for the fashion pitch. I'm the one of the recipients. Is where I launched my Wings of Eternity. Is where my kebaya, not just the traditional kebaya, not just a traditional baju panjang, but also Nyonya inspired fashion. Together with this team, Wings of Eternity, is where I produce. You can see from the picture, I produce sleeveless kebaya top, gown, even though the shorts, you know. Yeah, this is what I received for what I'm busying during the MCO. Yeah, next. And then I'm so glad that Dato' Nico David is wearing Canelo Cultural Sarong for the shooting as the ambassador of Penang. Yeah, so yeah, she liked the purple top and also the pink skirt. Yeah, I actually for this combination is the best combination, and then I'm so happy that Dato' Nico liked it very much. Next. And then, of course, I'm invited for many events. And then last month, I just back from the Youth Kraf of Asia, right? I'm sharing the experience of making craft, especially on the Kebaya and the beaded shoes, together with, all the students, all the youth across Asia. Okay, next. And then, of course, I also do have an opportunity to involve in the pageant. Is where this pageant is Miss KBJ Ratu Kebaya International, is where we do have many international contestants to come over to Penang to join this pageant. Is where I got the opportunity to share with them the Baba Nyonya culture, and even though to share with them our Kebaya Sulam. And then what you can see in the photo is that all the Kebaya Sulam is from Canelo Culture. Next. And of course, I will also feature actually for my call, as I say, I'm not really just into making kebaya, design kebaya, but I'm also promoting the kebaya and also the craft and even the Baba Nyonya culture to the rest of the world. Where you can see the Wow, Wow, this is the magazine that published in Japan. Yeah, I do have a close relationship with Japan. Hopefully, our culture, there will be more countries that we can collaborate with so that we can share what we have in Malaysia to the rest of the world. And then for information on your left-hand side top is the International Ipoh Fashion Week that going to happen on 21st, 22nd, and 23rd in Ipoh. October ini, yeah, October ini. That means it will be coming soon. And then hopefully for the friends, all the friends in Ipoh, please do join me. It's where for the gala night, it will be blessed by our Raja Permaisuri of Perak, yeah. And then of course, I'm so glad that I do have all the supports from the media too, right? And help every one of us to promote the Baba Nyonya culture, especially the craft of Sulaman. Next. And then of course, I'm not just into talk about our budaya, our Baba Nyonya culture in English, in Malay, but also I'm speak in Mandarin, yeah, because I'm Chinese educated. So hopefully our with the languages that we can speak in Malaysia is like, for me, I can speak English, I can speak Malay, I can speak Mandarin, I can speak Hokkien, I can speak Cantonese. Hopefully with all these languages, we got the opportunity to spread, to introduce, to promote our Malaysia culture to the rest of the world. And then I do have an opportunity to online on a radio on the radio show. And then I talk about it in Mandarin. Yeah, next. And last but not least, thank you very much, Encik Yusri, for having me for this wacana evolusi, inovasi dan asimilasi pada budaya ataupun kebaya, right? Thank you very much. Thanks for all your time. And then if you have anything, all the penonton, if you have any question, you are free to go to my Facebook, to my email, or even though you can direct WhatsApp me. And then I'm willing, I'm trying, and then I'm willing to answer your question. Of course, if you have any question, you can have your question here, and later we are going to answer your question one by one. Thank you very much. Okay. Terima kasih tu Mr. Kenny di atas penerangan yang bagi saya banyak input. Kalau hadirin perasan, input yang diberi oleh Mr. Kenny meliputi daripada reka bentuk, corak, motif. Pada waktu sama, kita lihat daripada seorang pakar nutrisi beralih arah kepada dunia fashion. Itu satu penghargaan yang besar buat industri craft negara.
Terima kasih Mr. Kenny. Kebetulan saya ni ada terima satu soalan daripada Puan Rosna Liza binti Said. Ini soalan pertama yang saya bagi pada Mr. Kenny lah. Nanti untuk seterusnya nanti kita akan bagi pada sesi terbuka kepada hadirin, tapi saya minta untuk Mr. Kenny jawab soalan ni. Ini soalan dia. Untuk satu baju kebaya Sulaman, berapa lama boleh siap Mr. Kenny? Okey, untuk biasanya untuk menghasilkan satu kebaya Sulaman, biasanya kita akan ambil 3 bulan sampai 4 bulan. Actually it depends on the Sulaman lah. Ada jika dia adalah kebaya biku, it will take around 2 weeks, 3 weeks, or 1 month. Yeah. Okay. Jika nak Sulaman tinggi, it will take 3 to 4 months. It depends. Actually, what I can say that it also fully depends on our workload. Yeah, our workload. Jika order banyak, sorry lah lama sikit kan. Jika order kurang, cepat sikit lah. Ya, memang macam ini. Ya, thank you Encik Yusri. Baik, nampak soalan tersebut bahawa betapa eksklusifnya kebaya ini mengambil masa. Jadi sesuai dengan harga dia kerana tempoh penghasilannya cukup teliti dan mengambil masa yang agak lama. Terima kasih Mr. Kenny. Okey. Seterusnya kita beralih kepada panel yang kedua. Suka saya jemput yang ini Puan Lilian Tong yang akan berkongsi ilmu dan mengupas berkaitan legasi dan evolusi kebaya masyarakat peranakan di Pulau Pinang khususnya melalui tajuk Kelestarian Seni Kraf Sulaman Kebaya. Miss Lilian, dipersilakan. Hello, good evening. Good afternoon. Good morning. Good morning. Okay. Let's have the slides. And I am Lilian Tong, and I am the Museum Director of Penang Peranakan Mansion, as well as the President for the Persatuan Peranakan Baba Nyonya Pulau Pinang. And I have been involved in I grew up in a Baba Nyonya home and seen my parents and my mom and my grandmother and the aunties all in Sarang Kebaya. So for this slide, this photo now belongs to Peranakan Museum under the auspices of Mr. and Mrs. Lee Kip Lee. So this is a picture of all the Nyonyas in Sarang Kebayas, and it was the fashion that identifies the Straits Chinese Baba Nyonya, especially for those in Penang, Malacca, and Singapore. Next. Okay, so the evolution of Kebaya. Well, the earliest that we can know of, or we have documented in photographs, old photos, are the sarong, are the baju panjang. But actually, even before them, before this baju panjang, I have seen baju kurung, and they were from the same old lady that gave us this artifacts. And then later came the kebaya renda, and of course today the charming young girls will be wearing the modern kebaya, although this girl is in a vintage kebaya. Next. Now the Straits Chinese Baba Nyonya. So nowadays people call us Peranakan, but although the term that academically, the academics will still continue to use Straits Chinese Baba Nyonya. Peranakan is a new term that was coined around the 1970s, early 1970s. So they were Chinese men who came to Nusantara, Malay Archipelago, seafarers, merchants, tradesmen, those with the Ming Armada of treasure ships, and then later those who came to find work. Well, so these Chinese men, at some point the Chinese ladies were not allowed to come to travel out of China, and they took local wives, those from Thailand, Burma, and Indonesia, and local women of the region. And so that's why the baju is, you see, very Nusantara, very Malay Archipelago, because the women were from here. Okay, then. So the Malay Archipelago was a thriving place at that time. It was strategically placed between the East and the West. And from the perspective of the Straits Chinese Baba Nyonya community, embroidery came from both places, and they were influenced and impacted by it. So the influences were because of the geography,
the ethnicity of the women and the men. So you have Chinese and Malay, Indian styles, the people's maritime route and more. So, and of course, colonization, which gives it the European look. So we were known as the East Indies, and ships came from China, Japan, and that's how today we get some beautiful porcelains, and Europe and India and the Arabic countries. So it was a wonderful place. And we were very fortunate because Penang was then a port city, and all of these wonderful treasures and goods landed on our shores and in our homes. So one of the earliest pieces is a very good example. See, the fabric is not Chinese, it's either Indian cotton or Arabic or local, and but Chinese embroidery is done on this. So next picture, please. This is actually a kain bahu or a handkerchief that is placed on the shoulders, usually on the shoulders. It can be on the table or pillow lay also. And the color is normally this earthy orange color because the Nonias love to eat sirih and they need to wipe their mouths and when the sirih juice dribbles out. So this will not really badly stain the cloth if it had been in another color. Next. So the baju panjang was the earliest that we see documented in photos before the kebaya came into being. And so the kebaya is just a shortened version of it. Okay, next. So how the kebaya came about is very interesting. And it can also be attributed to the maritime silk route. So like I said, we were in a wonderful world those days where all the ships were sailing and brought treasures from the east and west, tea, silks, and porcelains. So actually, porcelains and silks were, of course, the material for early embroidery. Porcelains were part of the designs that influenced the local people. Then the armada of treasure ships brought even more wonderful goods. And of course, the romanticized Princess Hang Lipo with her entourage and spice trade, the West. So the spice trade actually brought the West to Nusantara, and then came with it conquest, colonization, and commerce. And all this impacted our embroidery, our Sulaman. So these were from Chinese, and you will see that the designs are very intricate, and later it will be, the motifs will be replicated in our sarong kebayas. Now, this is my second book on embroidery and beadwork, and it shows you on this cover the couching. Couching is gold threads, and they are couched over by cotton threads. So the gold thread can be gold, rose gold, even blue or green, and the thread, if on the gold couching, its thread is couched over by red or yellow or green thread, it actually gives a very different effect. And this is also another book of mine. And I also, you see, I love embroidery. The cover is actually a valance. So this will hang on top of the as a valance on the wedding bed. So another stitch that was used, before machines, sewing machines, right? So people actually embroidered their baju with hand embroidery. So this is also a satin stitch, and satin stitch is beautiful. The thread itself is silk, and it gives a wonderful and beautiful sheen. And picking knots, these are tiny little knots, maybe like French knots. That is, so all the motifs are not embroidered like, with satin stitches. They are made up of little knots. And so this was actually also called the forbidden knots. The story goes that because the embroiderers went blind making use of this stitch, so the emperor forbade that this stitch should be used. So it was forbidden, but I think it's just a story. Okay, next. So here's another good example of couching and the motifs that are used that
like 200 years ago or 300 years ago, or even since the 1400s, and today replicated on our sarong, our kebayas. Okay, next. So let's have this video of an actual Pouching using gold and silver thread, and a normal thread is this is on a Nonya wedding bed. to secure it. And here you have beautiful designs in gold couching. As a bed sheet. And then we have satin stitch. This is a beautiful piece of satin stitching, embroidery. And the other one So that's is satin, huh? American homes are the picking knots. Picking knots and chain stitch. Okay, can we have the next slide? Okay, so our motifs are drawn from the east and west, and it represents the idea of aesthetics and the auspicious for the Babanonyas. So the earlier embroidery were on our wedding robes, which is fantastic, fabulous. Like the bride itself stands up so well. And then with the gold thread, those days without electricity, just with candlelights, it gives a beautiful sheen and glow. Next. Embroidery was found everywhere. So besides the bride's robe, this is a phoenix cape or a rosy cloud collar. And it is worn around the neck, around the shoulders. So can you imagine that why it's called a phoenix cape? Because the bride now looks like a phoenix with all the feathers around her. And here is an example of a bride and groom on their wedding day. This was taken like maybe about 10 years ago or less. And but they are wearing real, authentic vintage costumes. So you see, even the embroidery back in those days are influenced by Chinese. So a Chinese bed with the Chinese embroidery. And look at the European brass bed. Also must have embroidery, but Chinese style, but done with European embroidery. And of course, part of our influences definitely came from the Malay world. And currently, Splendors of the Malay World exhibition is being held in Kuala Lumpur. And these are the collection of John Ang. You must go and have a look. It's wonderful. It's fantastic. And it shows you the, if you study deeper, then you'll see the embroidery work and see how it also is the same, similar to the Chinese with the volants and the curtains for the bed, or the dais, and the kalingang, or the beautiful work embroidery. Yeah? So there was this influence, West European, Malay, and Chinese all together. And of course, we love embroidery so much that they even went on our chairs. So these are igyok, which are chair covers for use for Chinese New Year and weddings, and at weddings. Now then, so then after the Baju Panjang came the Kebaya Rendah. Kebaya Rendah is actually on the right side, the one on the right, were actually earlier worn by the European ladies. The Dutch ladies found it very hot in the tropics. So they had beautiful laces and embroidery work and Dutch lace. So they trim it with Dutch lace. And it is normally in white because it pairs very well with the beautiful sarongs that were found in the Indonesian islands. So they always wore white. And the one on the left is one of the things we recover from this lady I told you who has a baju kurung. Well, she has this Burmese dress too. So a Burmese top, but worn with a tesa under it. So the Nonyas wore the tesa, which is the white blouse with two big pockets, but has got laces trimmed at the calves and the base of the blouse. I think it should be the ones replicating the Dutch lace, but they use lace instead. And so again, the Burmese baju is also has lace embroidery.
Then after the Kebaya Renda is or Dutch lace came from Europe, and so they made up little blouses like this also. So they will make designs like this, or even layer the different types of laces in one baju, and that was seen in the Peranakan Museum exhibition, Kebaya Museum, years ago. They had a wonderful collection, also under the collection of Mr. and Mrs. Lee Kip Lee. Next. So this was on a tesa, the short blouse that was worn under the baju panjang, or usually the ladies wore them at home, like my grandmother, while she's working in the kitchen, cooking and tepuk sambal and all that, she will just wear this baju lah. And then the shape started to change. Instead of just a cut across, they started to be pointed at the lapels. At the end of it, the tips are pointed. And then it gives room for beautiful spread of embroidery. Very opulent, very ornate, just so beautiful. And they are then stitched onto the cloth. So that is one of the beautiful fashion. They were then from the European ladies, the Eurasian ladies wore it, and then also the Indonesian. And of course, the Peranakan. Okay, in Indonesia, they call them Peranakan. So Peranakan, Tionghoa, the Peranakan Chinese, started wearing them, and the fashion, Penang and Malacca and Singapore also followed the fashion. So the one on the left, the picture, is, I think, taken from Mr. and Mrs. Lee Kip Lee's collection from Peranakan Museum, Singapore. And so is this girl with a beautiful Chinese girl, and yet with wearing that kebaya at the time. Next. Okay, so look at the fashion, look at that. Don't you just love to own one of these? And oh, they're so beautiful. So I can imagine why it caught on, because it was so lovely. And the shaping is beautiful. It makes let me tell you, anytime seseorang perempuan, a lady or a young girl wears a kebaya, she automatically and magically is transformed to be slim and tall and beautiful. So you must get a kebaya if you don't have one, and see the magic happens. Okay, next. So these are other laces that are inserts. So they were also Dutch lacer, or they call it Renda Belanda. Yeah. So this is one in our collection. And see, even the cloth has got embroidery and then trimmed with lace. Now, lace was important at that time, and lace actually influenced the later embroidery, because schools in Malacca, in Penang, and Singapore were teaching that in the school curriculum. And as a child in school, I was taught tatting and crochet work and knitting. We were taught all these handicrafts. So here, then because of the production of this lace locally, the local ladies started to buy them and were able to then apply them on the kebaya. Next. Now, our camisoles were also embroidered. So, so can you see it's embroidery upon embroidery? The kebaya already full of embroidery, yeah? Then under the kebaya, you see the camisoles and also beautifully embroidered. So everything was a piece and a work of art. Now, thank goodness for the sewing machine. So we don't have to use our hand stitching to do our kebayas. And of course, the earlier sewing machines were the ones that, you have to, on your right hand, you've got to spin the wheel and then maneuver with your left hand. But then with the advent of the Singer sewing machine, it was easy, the pedal machine. Then you can actually manage the embroidery on both hands. And at that time, Singer sewing machine actually came out with a book, which I have one, and it taught you all the different methods of how to do laces. I mean, how to do embroidery that look like laces. And so it actually inspired this whole range of embroidery work. So this is the biku, the top one on the left, which is a simple edging method. But this was, of course, back in those days done by hand. And then later with machine, wow, you can do a lot of things. Next.
especially the karawangs. So the karawang, you see how it's done? Is you just cut a hole, and then you have to then pull it across so that the cloth doesn't gape, the hole doesn't gape open, and then stitch. Then you do the crossings to hold it together, and then you start your designs. Okay, next. So beautiful, and this karawang or open work is actually replicated in even our jewelry. So look at just this vintage necklace I'm wearing. It is also open cut work. So those days they like the light open work designs. Next. So the earliest one, as Kenny Low has shown us, is drawing the patterns, thinking up of your own design, and then transferring the design onto cloth and then machining. And this is my piece of work. And I was a student of Kim, Auntie Kim, the Toko Adi Guru, and she is the auntie of my husband. So and before that, I didn't know, but when I was 15 years old, after my LC exams, I went to her in Chisme Road because I live nearby, the next road. And I spent my afternoons learning how to do the sulam. And this piece is her signature graduation piece. If you can do this piece on a full kebaya, then she allows you to be graduated and gives you a certificate. Okay, so the popular designs for, of course, for women, flowers like orchids. And then I must tell you that we have roses, peony, and chrysanthemum, and they can be very confused. The artists probably try to get try to get everything in. So let's see if the next picture shows it. Okay, look, the middle looks like an orchid. And then it has got curved petals and rounded, which also looks like orchid, but it could be a rose, and it could sometimes, like the ones on the right, pass off as a chrysanthemum or a peony, although it's very badly done peony. I mean, it doesn't look very peony. Okay, next. And we love these flowers because some of them have meanings. Now, roses was a very favorite flower in England at that time, Victorian England. So now the roses also came on our kebayas, but the Chinese have their beautiful peonies because it means beauty and honor, which is what a woman wants to be represented as. Honor doesn't mean like, fame and all that, but honor as in cultured, mannered, and excellent in spirit. Okay, next. Then comes the birds. Now this is a vintage kebaya. So you see the birds were small and they were fine. And the colors were muted. And then, next picture. So that was vintage, came today. We now are vibrant and colorful. I think times have changed. So, and I think the designs definitely look good on when the pictures are vibrant. But also when someone did tell me like, hey, how come Nonias, aren't you supposed to be very muted colors? Why you wear so garang colors? Well, because we also perform. And on stage, you need those bright colors for it to come out well in photographs. Even if you're in a wedding party or whatever, you need this kind of bright colors. So again, all the birds with good, symbolizing good things, phoenix, peacocks, and feng huang. Now the phoenix is actually the queen of all the birds for the Chinese. Next. And fishes, oh, look at the fish on the right. Aren't these like so cute, the expression on them? So these were again the early, this was a piece of sampling and it's an early vintage kebaya embroidery sampling. Next. And we have shrimps. Now, why do we have shrimps? Like, why on earth would people think of having shrimps on their kebaya? Well, for the Chinese, it has got meaning, yeah. Well, you see, the Chinese love money, yeah. So they actually there are like 5 sea creatures. The crab, there's a crab. They also like the crab. This is the group of the 5
sea creatures. So the crab goes sideways, so they can go to the right and left and grab your money and fortune and good luck, everything. And the shrimp actually can also sometimes swim backwards, yeah? So you get a front, a fish going to the front, the crabs going to the side, and then you can propel yourself up and down as a shrimp and back. So get your fortune and good luck from all corners, all around you. Okay, next. And of course, besides the fruits that are the flowers, we have fruits. And actually, Auntie Kim won an international award for her kebaya featuring Malaysian fruits. Yes. So these are the biku. This is just simple borders. They wear it like more ordinary days. Next. And the flamboyant ones like the flamenco and Spanish dancers. So this was also seen featured in Datin Sri and Don's book, and Chinese Oriental pictures, even geishas. So next. And they celebrate their festivals and celebrations in their kebaya. So here is the Bulang Sai, the lion dance, and probably for Chinese New Year and happy festive occasion. And next. I love this one. Possibly by Ang Eng, I think this kebaya. Nyonya Koi, and the previous one also by Ang Eng in Kuala Lumpur, and Koi Yi and the Angku. Okay, so this next slide shows the new form of kebaya, and it was moving away from the traditional form. Look at the sarongs, they're all changed, and look at the sleeves are short. Those days we wear our sarongs long, but now they like to wear it ankle length shorter, and it gives the height. And kebaya also have moved up, and beautiful new vintage, new application of embroidery, like this picture here, this model is wearing. And the one on the right by my friend Shasha, she owns this baju, short sleeve kebaya. And of course, this is, I think, definitely from Indonesia. So these are big, but Nonyas prefer the finer, smaller Sulaman. So, and so how to wear a kebaya, yeah? So the lapels have to be fitted together. See, the flowers all match each other. They are mirrored, so that when you pin your kerangsang on, it has a picture in down the front for you. And along with kebaya, what adds to the beauty of the kebaya are the accessories. So this is a straight Chinese gold jewelry book, also a book that I wrote. And inside are all the Nyonya jewelry that dresses up a kebaya, that makes it really elegant and refined and opulent. And of course, beautiful kasut manet with it. So the rise of respectable women epitomizing education and modernity, for example, Kartini, actually advances the fashion. And then cultural icons now, who has not known of Siput Sarawak, Saloma, and here a Chinese actress wearing kebaya. So with the movies came also more kebayas, but the later Saloma kebayas were kebaya Bandung. Next. So here's my Auntie Kim, and she was the one who taught me, and then she taught my daughter, and she actually passed away in the middle of it, and so her daughter then continued teaching my daughter. So thanks to her. And I think the revival of kebaya, according to my pengalaman, my observation, would be I have two people to thank for. Number one is Datin Sri and Don. She started the kebaya and exhibitions and brought it to Australia and everywhere else. So she actually was the forefront person who brought in the revival of kebayas. And the next one is, next slide. Okay, this is Auntie Kim's. No, sorry, this is Andon's. So now from camisole to no camisole on the left, right? New fashion. So next one is, the other one is Little Nyonya by Singapore Media Corp. And that is the one that actually brought in a lot of revival. And so it was together at the same time with Datin Sri and Don. So next. And it actually, I was in this Sensei Nyonya and also in Little Nyonya. And then the recent Little Nyonya by made by
China's production. We did a documentary, and when it was shown in China, it created a Nonya mania. Everybody went crazy over the sarong kebaya and being a Nyangre. And museums have helped a lot. So Peranakan Museum, Singapore, Penang Peranakan mentioned, Penang, our Museum Negara, and also next, international museums like the National Museum of Taiwan Literature. Chinese, I did curated an exhibition for them, Straits Chinese Diaspora in Nanyang. Nanyang means the South Seas, which is Malaysia. So we did Kebaya and Peranakan Nonya exhibition that ran for 6 months. And the Singapore girl, although she didn't wear Sulaman, today I love flying Malindo because, cannot advertise here. Malindo has got very beautiful air stewardess wearing kebayas, and they are a sight to behold, when you're in the plane. It's just so pleasing. And besides Singapore girl, next slide, we have the Singapore boys. So that's my friends, Fred and Jojo Ngao, who himself is the designer with the beautiful kebayas that went full up to the top, and the other Malacca Babas. So they are my friends, and they have started, I noticed, wearing Sulaman on their baju from maybe as early as 2000 to 2010. They started wearing those. Next. And look at all these girls in sarong kebayas. And what are they celebrating? Next. Patriotism and Nationalism, Malaysia Day. Let's have show the video, please, on the right, the video on the right. So, this was Merdeka Day 2022. Okay, so this was recently Merdeka 2022 by the Bapa Nyonya Association, and not only in Penang, Malaysia, Singapore too. They also wore the sarong kebaya. Next. Yes, those are my friends from Gunung Sayang Association. And Kereta Api Sarong, 16 September. Were you there in Singapore, in Kuala Lumpur? Well, because of this event, when you wear sarong, kebaya began to show up. So this is a very good promotion for people to get back to wearing kebayas. Next. So other innovations and assimilations are thanks to the pandemic or no thanks to the pandemic. We have now masks in Sulaman. Next. These are masks by Jojo now. Turntable, revolving tray, and wall hangings. These were from Kebaya, 7 Terraces, belonging to Chris Ong. Next. And a Kebaya Sulaman on your wedding cake or birthday cake. How fantastic. So next. No, kebayas are not only all for happy occasions, they are also worn in life cycle, like mourning. When somebody meninggal in your family, especially the nenek, then they will go into mourning, but they will wear the tuaha kebaya, so it will be white or blues or greens or black. Next. And part of life cycle then is weddings. So this is a BBC London wedding that I did. They wanted a real bride, a real Nyonya bride on her real wedding day. They filmed it. So here is the bride, and the bridesmaids are all wearing kebayas. And Donor Sign Club from those days all the ladies were wearing kebayas for Cap Gome. And the next picture. Next picture, please. Today on your left side, you will see we also
celebrating Dona Sayang Cap Gomeh, but the new 2022 ladies are wearing sarong kebaya. So it is now in Penang, it is really making a comeback for weddings and ladies' parties and lunch and all that. Next. Oh, our Peranakan convention is really wild and hilarious and crazy. So you see all the nenek, datuk, and everyone, like 300 to 500 people are all in sarong kebaya. So so this is a very good, we come together like once a year, except since the pandemic. This is our probably the 37th convention coming. And we all meet together from Penang, Malacca, Singapore, and we also include Phuket and Indonesia and Australia. So everybody wears a sarong kebaya, and they are the Baba Nonyas community. So thanks to the Penang State Government Tourism and MOTAC, we have brought kebaya to China, and we have Chinese girls wearing our kebayas for this fashion show. Next. And these are at the ASEAN China Belt and Road Convention and Cultural Conference 2019, before pandemic. My dance group, the Sayang Sayang Nonya Dancers, we were invited by the Chinese government to perform a dance and curate an exhibition. And also we were the closing show for the night. So we were paired with all the Chinese performers. So half of the girls here are Penang Nonyas and half of them are Chinese girls from China. And this is my year group from St. George's, our class, and we were celebrating our 60th anniversary. Oh no, 60th birthday. So here we are all in sarong kebaya. So sarong kebaya is an identifying and unifying baju, yeah? Next is terima kasih. Terima kasih, thank you very much. Okey, terima kasih Miss Lilian di atas kupasan dan juga perkongsian. Bagi saya Miss Lilian telah membentangkan peradaban pada peradaban zaman berzaman pergerakan kebaya itu. Pada waktu yang sama yang saya tertarik, rupanya kebaya ni ada falsafah dia, maknanya waktu perkahwinan pakaian dia begini. Kalau ada kematian begini. Dia satu pengalaman yang baru bagi saya. Terima kasih Miss Lilian. So ada sedikit soalan saya nak bertanya kepada Miss Lilian berkaitan pemakaian kebaya. Personally, I would like to ask what is different between the wearing of peranakan kebaya in Penang and Melaka? What is different? Oh, kebaya we are all the same, except for our hairdo and makanan is different. Yeah. Okay. But in those days, as in documented, like Queenie Chang's memoirs or memories of Anonia, she actually said that the Penang kebayas and the Penang ladies and the Penang mansions were the epitome. It was like the emporium. Okay. Jadi what a different sanggol peranakan in Melaka and Penang? Okay, for Peranakan Penang, when we wear the sanggol with the baju panjang on here, is on the top, right? So we have keliling, and then our chama, the pins, are usually very ornate and either with bubble globule designs or with diamonds and intans. And then for the Malacca one, maybe slightly lower, and the sanggol also a bit different. Okay. Terima kasih Miss Lilian atas penerangan tersebut. Untuk pengetahuan juga, saya mengalu-alukan hadirin untuk hadir ke Penang Peranakan. Mention kerana di sana hadirin dapat lihat keunikan ukiran dan juga suasana yang menarik. Dan saya rasa adalah satu pengalaman yang menarik sekiranya tuan dapat hadir di sana, dapat lihat sendiri bagaimana peranakan tradisi dan budaya peranakan Baba Nyonya di Pulau Pinang. Terima kasih Miss Lilian. Okay, seterusnya kita kepada panel seterusnya, iaitu saya ingin menjemput Puan Zubaidah.
Untuk pengetahuan tuan-tuan, masyarakat hari ini banyak mungkin tidak berapa arif berkaitan pengetahuan Kraf, terutamanya berkaitan busana kebaya tradisional. Jika ilmu itu tidak mencukupi, jika pendedahan kurang diberi, mungkin kita akan hanyut dan tenggelam dalam arus pemodenan. Oleh itu saya ingin menjemput Puan Zubaidah binti Sawal untuk menerangkan dan mengupas rekaan kebaya tradisional dan moden, pemakaian busana, dan yang paling utama, asimilasi dan integrasi reka bentuk kebaya di Malaysia melalui tajuk Asimilasi Budaya sebagai proses integrasi busana kebaya di Malaysia. Dipersilakan Puan. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Terima kasih untuk Baba Kenny dan Nyonya Lilian. I was so impressed dengan apa yang disampaikan sebentar tadi. Sebab apa saya ucap tahniah lah, sebab kalau kita lihatkan peranakan Nyonya ni memang jati diri ni kuat sekali. Sebab sampai sekarang kan mereka memang ke sana kemari memakai baju kebaya. Dia, minta maaf cakap lah, dia tidak seperti kita ya, bangsa orang Melayu ni yang boleh dikatakan lah macam seolah-olah melupakannya, tapi bila kita lihat kan apa yang disampaikan oleh Baba Kenny dan Nyonya Lilian tadi, memang kita rasa sangat berbangga ya dengan tradisi yang mereka kekalkan. Jati diri mereka memang sangat kuat. So ucapan tahniah dari saya ya. Baiklah, bila kita bersebut pasal asimilasi budaya sebagai proses integrasi busana kebaya di Malaysia, saya ingin menyentuh sikit yang mengenai busana kebaya ni yang kita ingin mencari asal usulnya, di mana mulanya dia dipakai ya. Sebab kalau kita tengok daripada sejarah, kita tengok daripada teks-teks sastra ataupun teks-teks teks-teks Melayu ya, teks-teks sejarah Melayu, memang tidak pernah disebutkan, dia tak pernah menceritakan apakah dia pakaian orang Melayu. Kita tak usah pergi ke zaman Kedah tua ya, kita pergi ke zaman kita bermula di Melaka lah ya, sebab atur cara atau aturan pakai cara Melayu disebutkan di zaman Melaka, itu zaman Sultan Muhammad kan ya, dia telah disebutkan. Jadi memang tak ada diceritakan tentang pakaian perempuan, tapi pakaian lelaki-laki tu banyak diceritakan dalam teks-teks sastra Melayu kan. Pakaian perempuan ni hanya diceritakan macam diceritakan macam hanya memakai lah, dikatakan diceritakan hanya disebut begini, memakai pakaian dan perhiasan yang indah-indah, atau sering disebut memakai pakaian kerajaan, tapi tidak disebut apa jenis pakaiannya. Jadi kami ni mencari dan mencari ya. Sebenarnya menariknya kebaya ni, jika tadi ya Baba Kenny dan Nyonya Lilian bawakan cerita mengenai kebaya peranakan Nyonya, kali ini saya akan bawakan kebaya yang telah diwarisi oleh orang-orang Melayu di tanah air kita ini ya. Saya mulakanlah, maknanya kita sebenarnya kita berkongsi asimilasi budaya kan ya. Jadi kebaya ni sebenarnya kita berkongsi ya bersama di Asia Tenggara, seperti yang Puan Lilian sebutkan tadi, iaitu di Brunei Darussalam pun ada kebaya, di Indonesia ada kebaya, di Malaysia, Singapura, dan juga dia dipakai di sini, dipakai oleh wanita Portugis, juga Cina peranakan, Czechia dan sebagainya. Di Malaysia ni kebaya dominan dipakai oleh sebahagian besar rakyatnya sehingga ke hari ini ya. Kebaya labuh merupakan pakaian tertua yang dipercayai telah dipakai sejak kurun ke-15 atau ke-16. Seperti yang dicatatkan oleh penulis-penulis dan pelayar dari Eropah. Tak apa, sebentar lagi kita tengok ya apa dia pendapat ataupun andaian yang telah dibuat oleh pelayar-pelayar atau penulis daripada Eropah. Sebenarnya kalau kita lihat kan, kita tak tahu adakah asimilasi ni ianya budaya atau dikenalkan terus nama dan potongan kepada orang Melaka ketika itu, atau sebab apa kalau kita tengok baju kebaya ni ada kesesuaiannya. Maknanya kesesuaiannya mengikut syariat Islam. Maknanya ketika itu di Melaka telah pun bertapak agama Islam. Jadi ketika baju kebaya ni diperkenalkan, maknanya kita tak tahu sama ada ia ni sebagai asimilasi yang dipaksa ataupun memang diterima oleh ketiga masyarakat terbesar di Melaka ketika itu. Kita berkongsi sebab sehingga sekarang pun kita berkongsi tentang baju kebaya ya.
Kalau kita lihat kenapa baju kebaya labuh, saya terangkan di sini lebih kepada baju kebaya labuh, kenapa dianya begitu boleh diterima oleh masyarakat ketika itu, boleh diterima oleh orang Melayu, dia boleh diterima oleh peranakan Cina dan India ketika itu ya. Sebab dianya memang tidak menjolok mata, longgar dan sesuai sangat dipakai ya. Seperti yang telah diungkapkan oleh Pak Tanas Effendi tentang, dia cerita tentang baju kebaya. Dia kata yang betina lain bajunya, kedua disebut kebaya panjang. Gunting bernama gunting 9. Bagi orang Melayu kita sebut gunting 9 ya, Baba Kenny dan Nyonya Lilian. Belah terbuka sampai ke bawah dalam acap-acap betis. Kalau belah mahu ditutup, terpasang kerongsang sebelah atas. Kerongsang bersusun sampai pusat bertali-tali, semat menyemat. Macam kita orang Melayu, kita pakai kebaya ya, 3 biji kerongsang sama dengan masyarakat Nyonya. Dan kita pakainya ke paras pusat. Dia describekan di sini pakainya hingga ke paras pusat ya. Dan dalam buku Pakai Patut Melayu juga ya, sebab sebenarnya gambar awal bagi orang Melayu yang kita jumpa memakai baju kebaya yang telah dirakamkan oleh fotografer daripada Perancis ialah dalam tahun 1800 ya, pertengahan 1800. Itu dia baju kebaya awal yang kita jumpa ya. Meja Muhammad Said katakan, maka ada pun baju belah ini, ada yang sebut baju kebaya, ada yang sebut baju belah ya, terutama digunakan oleh orang-orang hartawan katanya permulaannya digunakan oleh orang hartawan kerana hendak menunjukkan kerongsang intan atau permata-permata yang berharga. Saya rasa serupa juga ya dengan keluarga Baba Nyonya ya, memakai kerongsang intan untuk menunjukkan mereka kaya dan punya permata-permata yang berharga. Akan tetapi baju belah ini tidak dipakai lazim dalam majlis-majlis raja, melainkan orang yang beroleh kebiasaan memakainya. Dulu orang Melayu tak semua boleh pakai kebaya ya, seperti ini. Maka baju belah ini juga dipakaikan basahan supaya senang menyusukan anak, juga bagi orang-orang sakit, tetapi kerongsang yang dipakai ala kadar sahaja. Okay, ya. Inilah sebagai introduction dari saya ya. Kita akan mulakan dengan slide saya. Ini slide pertama saya. Ini dia baju kebaya labuh yang this is from my collection, yang saya buat semula dan saya tiru gaya pemakaian baju kebaya labuh orang-orang Melayu pada suatu ketika dulu ya. Next. Okay. Ini dia. Saya nak bawakan di sini, puas kita mencari di mana asal usul kan rupa baju kebaya. Ini yang saya jumpa yang dicatatkan oleh seorang pelayar Itali ya. Dia katakan gaya pakaian wanita Melayu di Melaka dalam tahun 1506. Their dress is after the fashion of Cairo. Kita tak tahulah fashion of Cairo tu maknanya jubah labuh kalau kita lihat dan kepalanya bertutup dan sebagainya ya. Dan Tom Paris pula menyatakan both men and women are wearing after the fashion of Jeddah. I cannot read. Both men and women are fond of minds after the fashion of. This one is from Shepherd, and the other one is the Malay of 15th century. Patani and Melaka must have surrounded by foreign fashion and foreign materials. Ini also from Shepherd. Tom Paris mengatakan pula, both men and women are fond of mind after the fashion of I can't remember. Jeddah, I think it's Jeddah. Maknanya kebanyakan apa yang dirakamkan di sini yang telah diterangkan tentang asal usul dan gaya pakaian wanita Melayu ialah kebanyakannya ada pengaruh daripada Arab, daripada Arab dan Parsi dan Persia begitu. Next. Okay. Dan Peter Mundy, tulis dari British yang melawat Goa dalam tahun 1670-an mengatakan wanita di Melaka memakai pakaian yang sama dengan wanita di Goa iaitu kebaya. Ya, dia katakan, maknanya kita ni mempunyai berbagai-bagai andaian ni, kita nak tahu daripada mana asimilasinya datangnya perkataan kebaya dan pakaian cara kebaya. Okay, next. Okay. Ini Danny Lombard pula mengatakan ya dalam bukunya kebaya berasal dari bahasa Arab iaitu kaba yang berarti pakaian yang labuh ya, diperkenalkan lewat bahasa Portugis. Dia kata ketika mereka mendarat di Asia Tenggara. Katanya kebaya diartikan sebagai pakaian atasan blouse pertama yang dipakai oleh wanita Melayu pada kurun ke-15 pada waktu abad ke-15 atau ke-16.
Abaya yang berarti tunik panjang khas Arab. Di sinilah yang kita sebenarnya bukannya, tidak mengelirukan. Dia maknanya memang kaba atau abaya itu memang datangnya daripada bahasa Arab yang disebut sebagai satu tunik panjang. Ya, itu dia. Next. Ini option pula dalam kamus 1886. Kebaya dari Persia, dia kata. Robe of Honor. Rekod Portugis abad ke-16 dan 17. Kebaya as Muslim long robe. Nama yang digunakan di dunia Melayu juga di Kepulauan Jawa abad ke-16. Ya. Maknanya daripada andaian ataupun seperti yang dikatakan dalam oleh penulis-penulis luar ni, maknanya kita belum temui satu conclusion di mana asalnya asimilasi kebaya itu, tapi daripada fakta-fakta yang diterima yang kita, sebahagian kita boleh menerima. Sebab kalau kita tengok kebaya itu bentuk asalnya memang seperti jubah labuh ya. Ini pula dikatakan baju kebaya berasal dari Pulau Jawa zaman Jawa kuno abad ke-15 dan ke-16. Baju kebaya dipakai oleh rasmi keluarga diraja di Jawa. Ini tentang pendapat yang mengatakan baju kebaya itu datang daripada Jawa. Tadi kita kena jumpa daripada Parsi, daripada Arab dan ini pula daripada Jawa. Semasa penjajahan Belanda, baju kebaya juga dipakai oleh perempuan Belanda di sana. Awalnya kebaya hanya menggunakan kain putih polos, dikatakan yang digunakan untuk membuat batik. Tetapi kemudiannya telah berkembang, telah diwarnai dan sebagainya. Baju kebaya melalui asimilasi orang Jawa Dian Tionghoa. Ini mungkin Puan Lilian boleh buat penjelasan nanti baju kebaya melalui asimilasi orang Jawa dan Tionghoa, dikatakan orang Indonesia yang berketurunan Cina Jawa yang dibawa masuk ke Melaka dan sebagainya. Begitulah cerita yang diklaim oleh setengah penulis-penulis daripada barat. Next. Okay. Sementara ini menarik juga. Sementara yang lain pula mengatakan percaya ada kaitan dengan pakaian orang perempuan Kekaisaran Empire Ming dan dipengaruhi ini ditularkan setelah imigrasi besar-besaran menyeberangi semenanjung Asia Selatan dan Tenggara abad ke-15 hingga ke-16 Masih. Ini pun kalau kita lihat dalam buku John Ang yang akan datang, dia pun ada mengatakan kebaya ni dia jumpa di satu tomb di China dikatakan bentuknya seperti kebaya Melayu. Dan kebetulan pula bila saya membuat pendidikan, saya terjumpa satu teks yang mengatakan kebaya ini adalah pakaian tunik perempuan Cina. Dia katakanlah seakan-akan dalam dinasti Ming. Tapi kita tengok nanti gambar-gambarnya, adakah kita boleh terima teori ini ataupun tidak selepas ini. Kita lihat selepas ini. Next. Okey, yang ini yang selalu kita bagi orang-orang Melayu dalam mana-mana buku kita jumpa, inilah dia yang kita biasa dengar dan biasa kita percayalah. Inilah dia teori-teorinya. Dikatakan baju kebaya berasal dari perkataan Turki iaitu al-akibaya al-fikaya yang bermaksud baju Turki yang berbelah dan lipatannya selisih menyerung ke hadapan. Ini memang kita dah lazim macam kita pendidik, inilah lazim yang selalu kita jumpa kita jumpa teorinya. Ada juga yang berpendapat baju ini diperkenalkan oleh bangsa Portugis kerana selepas Melaka di tawan Portugis, sejenis baju panjang yang terbuka di hadapan disebut compredo. Kelihatan dipakai oleh wanita di Melaka. Ada juga yang mengatakan baju kebaya dipakai oleh wanita Portugis yang bekerja di rumah nyonya peranakan. Jadi macam ni dia ada way kan, maknanya seolah-olah nyonya peranakan mengikut pakaian Portugis. Itu pun cerita hanya sebuah satu teori sebagai tukang masak bekerja di rumah Portugis, wanita Portugis yang bekerja di rumah nyonya peranakan sebagai tukang masak. Maka itu dia kata nyonya peranakan pun mula melihat bibik Portugis itu memakai baju kebaya dan mengikut memakai baju kebaya. Ini hanya teori Nyonya Lilian. Okey, ini dia daripada Turki. Saya nak tunjukkan maknanya kebenaran teori-teori tadi. Kalau kita lihat baju-baju ni asal is a classical Turkish robe dia sebutkan. Memang seolah macam ada kebenarannya sebelah kiri, ada kebenarannya, maknanya memakai baju robe panjang yang berbelah di hadapan. Adakah mungkin seperti yang Puan Lilian terangkan tadi kan, kita ni
ketika Melaka menjadi sebuah kota kosmopolitan, banyak pedagang-pedagang yang masuk. Kita ada pedagang Arab, pedagang Turki dan pedagang Cina dan sebagainya, India yang masuk ke Melaka ketika itu. Jadi itu yang kita sedang mencari, asimilasi manakah yang kita ikut ya. Walaupun yang seperti yang saya katakan tadi lah, ataupun secara paksa ataupun secara kita sukarela mengikutnya kan. Maknanya yang ini yang dibawa oleh orang Turki, betul ke? Kita pun yang maknanya ada kebenarannya. Dan sebelah kanan ni pun macam tu juga, ya, asal pakaian Turki itu, tapi yang sebelah kiri ni lebih jelas begitu pakaiannya. Maknanya ini yang di reproduce kebaya seperti iaitu baju panjang ataupun long robe, long tunic lah dipanggil ya. Next. Okey, ini daripada Arab. Ini pun jubah labuh Arab dulu-dulu Dia peliknya sebab ketika itu perempuan tak ikut datang ke Melaka, tak ikut berdagang, tak ikut suaminya berdagang. Jadi yang datangnya hanya laki-laki. Maka itulah kita ada asimilasi, kita ada perkahwinan campur di antara pedagang-pedagang dengan masyarakat tempatan ataupun pedagang sama pedagang. Ini bentuk jubah Arab. Kalau kita tengok tadi pakaian Turki pun sekarang ni, lelaki Turki menekalkan pattern pakaian sama. Dan kita percaya ke pakaian itu diikut pakai di Melaka daripada pakaian lelaki? Mungkin sebab ketika itu tidak ada wanita yang ikut berdagang ya. Ini adalah contoh ataupun rekaan pakaian jubah Arab. Kalau kita lihat bentuknya seperti ini. Next. Dan ini tadi dikatakan tidak ada Turki, tidak ada Arab. Yang ini daripada Indonesia. Dikatakan Indonesia tadi sejak zaman Jawa kuno memang dah ada pakaian baju kebaya yang kita mungkin ketika itu pedagang Indonesia yang datang berdagang daripada Kepulauan Sumatera yang datang berdagang ke Melaka membawa pakaian-pakaian siap atau sebagainya, kita tak pasti. Dan mungkin juga pedagang-pedagang daripada Arab, daripada Turki dan lain-lain India membawa pakaian-pakaiannya, wanitanya diperdagangkan di Melaka ketika itu dan dipakai oleh orang-orang tempatan. Ini dia Cina, pakaian dalam zaman Ming yang dikatakan tadi mungkin ada pengaruh ataupun pengaruh kebaya yang dipakai oleh orang-orang Melayu ataupun ketika itu dan sekarang ini, adakah ia dipengaruhi daripada jubah Ming atau sebagainya. Kita boleh lihat sama ada teorinya boleh kita percaya ataupun sebaliknya. Maknanya terpulang pada kita lah yang nak menentukan untuk mencari satu resolusi asal usul kebaya ni. Memang kita suka temui sebab banyak andaian yang dibuat tapi bagi kita lah yang akan menginterpretasikannya sama ada kita menerima daripada mana asal usul sebenarnya. Next. Okey, di sini saya akan bawakan tentang evolusi pemakaian kebaya. Kita ni seperti yang saya katakan tadi, kita berkongsi kebaya, iaitu kebaya labuh. Kalau kita evolusinya, dia bermula daripada kebaya labuh yang sangat labuh yang saya katakan paling awal gambar bagi orang Melayu bagi William dan bahagian ni yang kita jumpa lah kebaya labuh yang dipakai dalam tahun 1800 paling awal gambar yang dirakamkan yang dirakamkan dengan jelas pemakaian kebaya labuh. Kita lihat Next. Okey. Ini dia bagi orang Melayu yang kita lalui. Inilah mula kita pakai kebaya labuh. Bagi masyarakat sini menyebutnya sebagai baju belah panjang, kebaya panjang, dan seterusnya daripada kebaya panjang tu kita beralih kepada kita panggil kebaya sekerat tiang. Saya tak tahu tadi pun Puan Elin ada sebutkan kebaya yang tidak berapa labuh tapi dipakai di bawah lutut gitu. Kita panggil, orang Melayu memanggilnya kebaya sekerat tiang daripada kebaya panjang. Kebaya labuh asal kita panggilnya kebaya sekerat tiang apabila ianya dipendekkan dalam tahun maknanya tahun 1880-an tu kita masih pakai kebaya labuh tapi bila menjelang 1930-an tu kita dah lihat kebaya ini dah mula dipendek-pendekkan menjadi kebaya sekerat tiang Dan bagi kebaya pendek pula bagi orang Melayu kita pakai juga kebaya sebelam, kebaya peranakan dipakai oleh masyarakat peranakan. Kita jarang pakai kebaya renda. Kebaya renda ni memang milik nyonya peranakan, dan juga kebaya biku pun kami jarang pakai. Tapi kami pergi kepada baju Bandung dan kebaya Kota Baru.
Kita pakai juga kebaya sulam tu, kita pernah memang pakai juga, dia seiring dengan kebaya sulam, baju Bandung dan kebaya Kota Baru. Tapi yang lebih pesat kami pakai ialah baju Bandung dan kebaya Kota Baru. Ya. Next. Okay. Ini dia dalam tahun 1880-an ya. Yuan ni adalah seorang penulis Cina ya. Dia adalah seorang penulis Cina yang datang ke Melaka tahu ketika itu. Dia cerita 1880-an dia kata, we met very few women during our walk. Maknanya masa tu perempuan-perempuan di Melaka masih terpinggir. And the Portuguese whom we saw with their faces uncovered. Dia kata dia kenalkan wanita Portugis tu sebab tak pakai tudung. They go with their head bare and wear a carpet like garment. Maknanya kalau nak kita katakan tadi, ikut teori tadi, dia kata orang Portugis ni ada yang memakai baju kebaya, dia kata bekerja di rumah nyonya peranakan. Itu mungkin Portugis yang telah berkahwin dengan orang tempatan. Dia kata, tapi yang dia jumpa, yang Yuan jumpa, orang-orang Portugis ni ketika dia ke Melaka masih memakai gaun. Dia kata wear a carpet like garment tu maknanya gaun yang berat tu kan. The Muslim women are generally veiled. Dia kata maknanya dia nampak wanita-wanita Melayu semua dah bertudung. If indeed that term can be applied to the curious manner which they conceal their whole figures from the curious gaze. They throw their dress over the head. Maknanya dia kata memang jelas nampak wanita-wanita Melayu di Melaka ketika itu telah memakai tudung. Dan dia kata memakai bajunya over the head. Dia kata buka baju daripada kepala. Maknanya kalau macam tu macam bukan baju kebaya pula kan, seperti baju kurung kan. And then Yuan juga mengatakan dia nampak ketika itu his wife was decidedly a Malay birth. Dia kata wanita Melayu with lip stain, with better nuts. Dia kata maknanya makan sirih lah. She wore the national costume and vest which cover the shoulder. Dia kata vest ni maksud dia tu sebenarnya selendang. Dia kata dia nampak macam vest agaknya sebab mungkin dia tengok daripada jauh, dia nampak vest tu cover the shoulder. Dia kata the two daughters were attired in same manner, maknanya pakai baju yang sama. The difference is their dress being that they did not wear a vest, but the shoulder, neck and arm are uncovered. Dia kata maknanya dia lihat perempuan kat Melaka ketika itu dalam tahun 1885 ni Yuan menulis dia kata dia nampak perempuan kat Melaka tu dah pakai baju, dia kata dia pakai vest. Sebenarnya itu adalah selendang yang menutup lah. Dia kata sebab dia pun cerita dia nampak Muslim orang Islam di Melaka semua dah pakai tudung dan memakai selendang yang dia maknanya dikapit di sini dan sebagai vest lah, dia anggapkan sebagai vest dan dia kata dua anak perempuannya tidak memakai, tak menutup kepala pun ketika itu. Okay, next. Okay. Ini Sultan pula dalam tahun 1940-an begitu kan. Sultan kata masa dilalukan in the house they wear a sarong and a loose jacket. Ini dia cerita pasalnya. A long or short, but when dressed to be seen, they often wear two sarong, one over the other, and a long jacket or silk or satin fastened in front with gold or jewel brooches. Ini definitely yang Sultan nampak dalam tahun 19 ataupun awal lagi lah dia menulis ni dalam tahun 1948. Tapi Sultan nampak, dia kata dia nampak wanita Melayu ketika itu memakai baju, dia katakan dia pakai baju yang ada dia kata long jacket, dia tak sebut kebaya, long jacket dia katakan, tapi memakai baju kata dia pada satin or silk. Dia kata fasten in front, depannya dipasang dengan kerongsang or jewel brooches ataupun kata dia barang-barang kemas ada depannya dia katakan. Itu yang saya nampak. Maknanya jelas, maknanya dalam tahun 30-an tu memang dah lambat lah, dah selepas Melaka lah Sultan pun menulis dalam tahun dia rakamkan tahun 40-an ni memang dah jelas kita pakai baju kebaya ya. Ini saya cuba nak createkan lah mungkin apa babakan ni, dan ini lepas ni kita boleh fikir sama-sama kan, sama ada the evolution tu tepat ataupun tidak kan. Macam ni daripada andaian saya kan, maknanya tahun 1880-an kebaya labur, baju panjang itu yang dipakai oleh kami lah orang-orang Melayu ya, bangsa Melayu ketika itu ya. Tapi menjelang tahun 1880-an, 1900 dah mula kebaya baju labur, kebaya panjang tu dah mula ditinggalkan sikit-sikit kan, dan mula memakai kebaya sekerat tiang. Juga macam tadi yang Puan Lilian tunjukkannya, kebaya
renda yang diperkenalkan oleh wanita-wanita daripada Eropah kan, renda lace datang dalam tahun 1940-an ya ketika itu. Dan dalam awal 1920-an, 1930-an, ni kebaya pendek dah mula perkenalkan. Kita nak nafikan tak boleh sebab ada juga kita lihat ya dalam tahun 30-an tu dah ada ya yang memakai kebaya pendek. Dalam tahun 1940-an yang ni mungkin kalau saya silap ya maknanya dalam tahun 1940-an catwalk kebaya inilah kebaya 9 peranakan dah mula diperkenalkan, dah banyak ya dah mula diperkenalkan. Ini saya refer daripada evidence fotografi ya daripada gambar-gambar yang ada. Dan 1950-an, 1960-an baju kebaya ini baju orang Melayu ya dengan kepesatan datangnya majalah-majalah dan juga daripada filem-filem ya dan pesat ni filem-filem Melayu ketika itu, maka timbullah baju-baju kebaya, baju Bandung dan baju Kota Baru dan timbul juga ya pakaian-pakaian as apa ni tadi iaitu baju-baju kebaya yang dibuat daripada renda daripada lace ya telah pun mula diperkenalkan dalam tahun 1950-an, 60-an dengan pesatnya pada zaman itu. Next. Ketika itu kalau kita lihat kan dalam dalam tahun 50-an tadi kebaya-kebaya ni wanita Melayu memakainya dengan mengenakan korset ya sebagai pakaian dalam. Ini dia, this is the earliest photograph yang kami dapat lah dalam penyelidikan ya. Mungkin ada yang lain yang lebih dan telah temu ya lebih banyak gambar-gambar lain. Ini dia yang dipanggil kebaya labuh. Inilah asalnya gambar awal yang kita terima, inilah gambarnya, maknanya wanita ini kerabat daripada negeri Perak pakai baju kebaya labuh. Yang dia kata labuh, memang labuh sangat. Kalau kita tengok daripada teori yang tadi tu mungkin betul dia daripada Arab ke, daripada Parsi ke, daripada Turki ke, memang betul. Sebab kalau kita tengok bajunya memang labuh hingga mencecah hingga nampak sikit je kain nampak parah macam buku lali je. Kain dia pun nampak sikit je kalau tengok. This is maknanya memang kebenaran itu adalah baju-baju ni berasal daripada pakaian daripada negeri Arab atau Turki ataupun daripada Turki, Arab ataupun Persia lah mungkin ya. Sebab kalau kita lihat kan macam dia baju kebaya ni yang mungkin dia boleh diterima oleh masyarakat ketika itu kerana dia memenuhi syariat Islam. Kan seperti yang saya katakan tadi, Islam dah bertapak di Melaka ketika itu. Jadi dia ni boleh diterima oleh orang Melayu, oleh raja-raja Melayu ketika itu untuk jadi pakaian perempuan kerana bentuknya longgar, labuh, menutup aurat dan dia memenuhi syariat Islam. Maka itu dia ni diterima sebagai asimilasi pakaian budaya ketika itu. Ya, sebab bentuknya kalau kita tengok memang inilah gambar di tahun 1800, maknanya begitu lama baju kebaya ni dipakai sejak kala kita dia mungkin seiring dengan baju kurung lah ya bentuknya kan dia dipakai sekian lama hingga gambar ini dirakamkan dalam tahun 1880-an gitu. Next. Okey, ini pula kebaya atau baju panjang dipakai oleh masyarakat peranakan Nyonya di Melaka juga maknanya bajunya labuh panjang ketika itu dia menjejak ke buku lali kan. Tapi kalau kita tengok memang dia pun dipadankan dengan kain-kain daripada seperti kain tapak catur daripada Sulawesi daripada Sulawesi, Bugis dan sebagainya. Kalau kita lihat bajunya mungkin ada kebanyakannya dibuat daripada kain satin import daripada negeri China ataupun kain-kain daripada luar maknanya ataupun daripada cotton yang diturus. Kalau kita lihat itu kelebihan pakaian orang-orang dalam tahun 1800 gitu Next. Okey, ini juga saya suka. Dari segi macam aksesoris kalau kita lihat kelebihan nyonya peranakan nyonya ni memang seperti yang Pak kata dia ni kaya jadikan memang aksesoris ni very rich aksesoris. Kalau kita tengok kan pengumpulan di muzium-muzium pun kita aksesoris kaum peranakan nyonya ni memang sangat hebat Kalau kita lihat daripada from head to toe memang mereka memang kaya dengan aksesoris tradisi Yang ni yang sebelah kanan ni daripada kain kasa, yang ni saya percaya daripada satin Ini pula yang kita timbul yang selepas kebaya labuh tadi, yang labuh sampai ke parah buku lali tadi. Lepas itu kita lihat pula timbulnya baju-baju kebaya seperti ini. This is the evolution kan daripada labuh tadi, dia dah jadi baju-baju ini yang kita panggil kebaya
ada yang mendefinisikannya sebagai kebaya sekerat tiang, tapi dia dah tak labuh lah seperti seperti tadi kan, bajunya maknanya labuhnya hanya ke paras atas lutut atau ke bawah lutut sikit. Tapi potongan tetap sama. Maknanya bagi orang Melayu kita sebut kebaya gunting 9. Maknanya dia potongan tetap sama. Dia ada pesak 2 di hadapan, dia ada kekek 2, dia ada lengan 2, badan depan 2, badan belakang. Dia tetap sama potongannya. Cuma bentuknya dipendekkan. And then di cara pemakaian kalau kita tengok pun dah berbeza. Ini juga ini juga baju kebaya sekerat tiang. Baju kebaya ni memang dia dominan, dia dipakai oleh semua golongan masyarakat. Sebab tu bila kita buat kajian tentang pakaian tradisional Malaysia, dia redundant, dia berulang-ulang. Maknanya sampai daripada dulu sampai sekarang pun kalau kita tengok di Melaka ada baju kebaya, di Selangor ada baju kebaya, di Perak, di mana-mana pun ada baju kebaya sebab dia sangat dominan dalam masyarakat kita di Malaysia ni. Ini adalah kerabat Raja Johor kalau kita lihat memakai baju kebaya juga. Ini dia saya nak tengok baju, nak tunjukkan di sini baju kebaya ketika itu bukan hanya dipakai orang dewasa tapi juga menjadi pakaian tradisi kanak-kanak bagi orang-orang beradalah kita akan sebut sebagai bangsawan Melayu ini dia fashion baju kebayanya biasanya daripada kain polos dan dimatchkannya dengan dengan kain-kain daripada kain tenun atau sebagainya. Dan sebelah kiri ni is Evolution baju kebaya yang daripada baju kebaya biku, kalau kita tengok baju kebaya sulam tu dan dipakai dengan fashion baju kebaya yang ini dalam tahun 60-an 60-an dah ada ni baju-baju kebaya moden yang dipakai oleh kanak-kanak. Next. Okay. Keindahan the beauty of baju kebaya ni juga dia dipakai oleh kerabat-kerabat diraja sebagai pakaian istiadat, sebagai pakaian rasmi. Kalau kita lihat inilah Permaisuri Selangor, yang ini ialah daripada Tengku Syah, daripada Negeri Sembilan, almarhum yang amat mulia Tengku Syah pakai baju kebaya. Ketika ini dalam tahun 40-an, 50-an tu baju kebaya ni dah sebut tadilah dia dah tak labuh, dia dah makannya seperti baju kebaya yang kita sebutkan sebagai baju kebaya sekerat tiang. Tapi nama sekerat tiang tu tidaklah dikenali, tapi apa yang kita seperti masyarakat lain juga kita hanya menyebut ni sebagai memakai baju kebaya. Kita tak sebut sekerat tiang ke kebaya labuh, tetapi kita kenali ini sebagai baju kebaya. Baju kebaya ni maknanya kita kalau seperti style ini kita maintain menyebut ni sebagai baju kebaya labuh. Ini baju kebaya sehingga hari ini menjadi pakaian istiadat bagi raja-raja perempuan atau permaisuri-permaisuri di negeri-negeri di Malaysia ini. Kalau kita lihat baju kebaya masih walaupun kita tengok sebelah kiri ni yang mulia daripada Negeri Sembilan memakai baju kebaya potongan moden tapi masih mengekalkan ciri-ciri baju kebaya walaupun pesaknya dah tak ada tapi dah dibuat potongan kebaya moden maknanya kita jangan lupa maknanya baju kebaya ni dia dipakai oleh semua lapisan masyarakat, maknanya daripada istana turun kepada rumah-rumah atap lah ibaratnya ketika itu yang memakai baju kebaya sebagai pakaian wanita ketika itu hingga sekarang. Inilah tahun 50-an, tahun 60-an. Kalau kita lihat ni yang saya katakan tadi daripada baju kebaya panjang, baju kebaya sekerat tiang. Dalam tahun 60-an, 50-an, 60-an telah keluarnya baju-baju kebaya seperti ini fashion baju kebaya wanita yang dia daripada longgar telah disempitkan, telah dicekik pinggangnya untuk menampakkan lebih cantiklah bentuk badan untuk mempamerkan bentuk badan lepas tu yang ni yang tengah ni is my late sister dia pakai baju kebaya. Kalau kita lihat baju kebayanya jarang dia pakai korset. Dalam zaman ini maknanya kita walaupun tadi dalam zaman Melaka disebutkan yang dia nampak orang Muslimin pakai tudung dia kata veil tapi lah ketika ini kita masih maknanya longgar lagi, maknanya baju kebaya yang jarang dipadankan dengan yang memakai korset di sebelah dalam. Pak Tenas dia menceritakan baju kebaya begini.
Kebaya pendek ketika bernama kebaya pendek, pendek menyapu-nyapu duduk, belah leher sampai ke bawah, genting-genting pada pinggangnya dia kata. Pak Tanah kata genting-genting pada pinggangnya, maknanya dia cekik pinggang tu kan, dengan panjang tidak berkibar tapi sempit tidak berketak. Maknanya daripada lengan yang longgar tadi dia kata lengan panjang kata dia kan tidak berkibar. Kita fahamlah dengan panjang tidak berkibar tu maknanya dengan baju kebaya pendek ni dah diketatkan, disempitkan ya. Tapi dia kata apa? Dia kata tidak sempit apa tapi sempit tidak berketak. Maknanya baju kebaya tu walaupun lengannya disempitkan tapi tidak berketak-ketak, tak nampaklah lengan kita ni berketak-ketak. Kalau kita tengok this is the evolution ya yang saya bawakan secara ringkas, maknanya daripada kebaya labur, kebaya sekerat tiang dan kita pindah kepada kebaya pendek yang seperti dalam slide yang saya tunjukkan ni. Next. Okey, ini dia kebaya ni yang kita tak dapat nafikan. Dia ada maknanya dalam tahun 60-an, 60-an tu kan, 60-an lah agak bila bintang-bintang filem ni dah mula tahu yang dah mula pakai baju kebaya jarang macam ni, seksi kan kalau kita tengok dia kata pinggangnya dia cekik kan, kita tengok kan dia memakai korset di sebelah dalam. Waktu inilah korset diperkenalkan walaupun pada community baba nyonya memakai anak baju kan, anak baju seperti yang Puan Lilian tunjukkan tadi, maknanya anak baju yang cantik, baju dalam besar yang disulam di belakangnya atau dipasang renda-renda di belakangnya ya. Tapi dalam tahun 50-an 60-an wanita Melayu ya dah mula pakai baju bandung atau baju kutu baru ni dengan korset di bahagian dalam ya, korset di bahagian dalam. Kita tengok jelas ya. Ini juga kalau kita tengok sebelah kiri ni ya, wanita Melayu juga memakai baju bandung jarang dan memakai korset di bahagian dalam ya. Kita kan ada juga anak baju anak baju yang disulam. I ingat my grandma, my late grandma dulu dia menjual menjual baju dalam yang disulam, belakangnya disulam dengan berbagai motif bunga-bunga lah kan ya. Dan itu dipakai dengan baju kurung maknanya dalam tahun 60-an tu wanita Melayu ni dah mostly pakai baju kurung daripada kain kasar rubia dan sebagainya, kain mahal yang jarang, dan memakai juga anak baju seperti yang dipakai oleh nyonya-nyonya ya, tapi anak bajunya juga dibuat daripada kain putih yang disulam ya. Jadi dia jadi coli, jadi bra yang besar lebar kan, maknanya bila dipakai dengan baju jarang nampak kemas, tidak nampakkan perut tapi hanya nampak bahagian bahu saja ya. Memang ada orang Melayu pun ada dalam saya pun disimpan dalam koleksi saya ya, baju-baju coli besar yang dipakai oleh wanita Melayu ya sebagai anak baju. Balik back tadi, gambar tadi, sorry, back. Okey. Ini kalau kita lihat ya, ini barisan wanita Melayu dalam tahun 50-an 60-an pakai baju kebaya kecil cekik yang ni memang popular ketika itu dia memang digemari oleh semua lapisan masyarakat ya maknanya. Tapi yang muda-muda lah sebab macam dia kata tadi lah, macam Pak Tanas kata sebab cantik, nampak pinggang, nampak ramping kan, memang inilah pakaiannya ya. Kalau kita lihat pakaian ni dia mula macam menghilang ya, tahun 70-an tu dia mula menghilang sebab timbulnya kan macam 60-an pun 60 pun dah ada agogo kan, maknanya dalam 60s tu kita ni dah sebaris, kita separa ya dengan industri ataupun fashion di England dan di Paris ya, di New York kita dah separa tau. Maknanya waktu itu Malaysia dah separa dengan adanya fashion agogo ketika itu, fashion mini skirt dan macam-macam lagi, kita dah separa. That's why late 1960s tu dalam menjelang tahun 70-an tu kita dah tinggalkan baju kebaya kita dah mulakan dan kita pergi kepada pakaian moden ya. Pakaian moden dengan zip ya, dengan berzip dan maknanya yang moden lah is modern blouse, dan mula pakai seluar dan sebagainya, dah ada modern blouse dan sebagainya dengan zip, dengan fashion ya seperti yang dipakai oleh star daripada luar negara ya begitu. Next. Okey, ini saya nak aksesoris hiasan kebaya. Saya memang mengaku kalah ya Abang Kenny dengan Puan Lilian, saya mengaku kalah sebab
the richness of apa Nyonya punya accessories. Memang saya bekerja di museum selama 25 tahun as custodian for accessories ni, memang puas tengok aksesori Baba Nyonya ni memang terlampau kaya. This is the richness of your community. Memang apa hazanahnya seperti kita tidak ada, kita ada juga, tapi kita bagi kerabat-kerabat maknanya bezanya antara hierarkinya kita barang-barang kemas yang sangat-sangat mewah dan sangat-sangat berharga tu adalah dimiliki oleh kerabat-kerabat, dimiliki oleh istana-istana raja-raja Melayu lah sehingga ke hari ini ya. Yes. Okey, ni dia antara aksesoris yang dipakai. Ya, kalau kita tengok yang sebelah kiri ni adalah sekali ni adalah masyarakat Cetia ya, Indian peranakan di Pulau Pinang. Cara rambutnya, aksesori ni kalau kita lihat sama yang dipakai oleh yang di tengah ni adalah kerabat Raja Johor. Sama, bentuk aksesori yang dipakai untuk baju kebaya itu sama. Dia ada kerongsang dan juga antara yang paling penting lah disebutkan tadi memakai kerongsang tiga, memakai kerongsang tiga, kerongsang serong ya. Kita sebut kerongsang ibu dan anak bagi orang Melayu, dan masyarakat Nyonya menyebutnya sebagai kerongsang serong ya, kerongsang buah tu dan sebagainya ya. Next. Okey, ini juga kerabat Raja Perak yang sebutkan tadi, ini dia memakai kerongsangnya, bajunya baju kebaya atau disebut baju belah depan. Baju kebaya ini juga dah kurang labuhnya dan dipadankan dengan kain songket ya. Bagi orang Melayu, saya pun tak tahu, ada perselisihan sikit pendapat yang mengatakan baju kebaya ni adakah memakai sarung ya, kepalanya di sebelah hadapan atau kepalanya di belakang ya. Ada katanya sekarang dah timbul ya, tapi apa daripada kita lihat ya, daripada dulu kita tengok baju kebaya ni semua dia pakai kepalanya di sebelah hadapan. Tak tahu sama ada kalau ikut almarhum Puan Azad Aziz, dia katakan kenapa, sebab untuk menunjukkan kecantikan kepala kain tu, that's why kepala kain tu letak di sebelah hadapan. Walaupun dalam falsafah Riau Pak Tenas mengatakan kenapa pakai kain di sebelah hadapan kepalanya, bagi ibu-ibu dia kata sebab ibu-ibu ni memangku adat, jadi kepala kain di sebelah hadapan. Tapi falsafah ni terpulang kepada negara atau negeri masing-masing. Bagi kita orang Melayu, kita memang tidak ada penelitian pakai kebaya, pakai kepala di sebelah mana. Tapi seperti saya ulang lagi, seperti yang Puan Azah katakan, kenapa kepala kain diletak di hadapan? Kerana coraknya cantik, motifnya cantik, duduk di belakang tu. Tapi takut rosak ke. Tapi bila kita pakai baju kurung, baju Melayu, kepala kain kita letak di belakang ya. Kalau kita tengok gambar di tengah ni lah wanita Melayu daripada Muar memakai baju kebaya panjang juga dengan kain batik ya. Kita tengok tetap dengan tiga kerongsang. Saya nak tunjukkan beza lah hierarki kan, maknanya kerabat diraja dengan orang kebanyakan. Tapi cara pakai baju kebaya itu tetap sama, kepala kainnya di hadapan dan memakai 3 biji kerongsang ya. Itu dia. Dan sebelah kanan ni tadi adalah gambar daripada keluarga Nyonya ya, yang pakai baju kebaya renda ya, rasa saya ya. Next. Okey, ini dia. Inilah kerongsang yang kita berkongsi sebenarnya, aksesoris ni kita berkongsi kerongsang ya. Maknanya tukang ketika itu sama ada tukang Cina ataupun tukang India ya, atau kebanyakan kerongsang-kerongsang yang kita panggil kerongsang ibu dan anak bagi orang Melayu ni lah juga adalah tukang-tukang Cina ya. Dan ada juga tukang-tukang India, dan sekarang banyak di-reproduce ya kerongsang-kerongsang seperti ini. Inilah kerongsang yang bagi Puan Lilian dan Baba ni, inilah kerongsang yang orang Melayu pakai ya, sama kita pakai. Dan ada juga lain-lain kerongsang yang tidak dapat saya ketengahkan di sini ya. Kalau kita lihat seperti adanya kerongsang berantai dan sebagainya kan, tapi inilah di antara aksesoris yang ada dalam yang dipakai ya. Kita berkongsi bersama, aksesoris pun sebenarnya kita berkongsi bersama, especially kerongsang ya. Next. Okey, ini dia kerongsang berantai. Ini juga kita berkongsi ya, kerongsang berantai daripada Intan.
yang mula diperkenalkannya dalam tahun-tahun banyaklah tahun-tahun 60-an, 50-an memang pesat dikeluarkan kerusan intan dan juga barang-barang intan ni banyak dipakai kita berkongsi juga bersama untuk bagi orang-orang Melayu dan juga bagi keluarga peranakan kita berkongsi bersama kerusan jenis ini juga cincinnya, necklace-nya dan lain-lain. We are sharing the same accessories actually kalau kita tengok kami pun macam barang-barang ini menjadi hantaran perkahwinan, barang intannya maknanya cincinnya bentuknya sama, cincin buah kana ke butang bajunya, necklace-nya sama, we are sharing dan bagi kami ini telah menjadi pun bagi hantaran perkahwinan bagi orang-orang Melayu dalam tahun 70-an 60-an gitu Okay, next. I think this is my last slide kot. Ini last slide saya Next, ada lagi tak ni? Okey, sekian, terima kasih. Itu perkongsian daripada saya sedikit. We're sharing the same same budaya mengenai baju kebaya, tapi sekarang ni kalau kita lihat baju kebaya yang hanya dipakai untuk majlis-majlis perkahwinan bagi orang Melayu dan itulah untuk make a comeback ni rasa memang macam sukar sikit bagi kita orang Melayu sebab diharapkanlah jati diri anak-anak Melayu, gadis Melayu lah. Sebab saya suka lihat gadis-gadis Cina peranakan ni memang jati dirinya sangat kuat, tapi lah seruan kita nak buat kepada wanita-wanita muda bangsa Melayu untuk mengembalikan nostalgia kita memakai baju kebaya ni, harapnya kita mula mendapat tempat di hati-hati mereka lah. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Zubaidah di atas penerangan. Kalau kita lihat penerangan yang terperinci bagi saya, yang mana banyak manfaat ilmu yang kita perolehi, iaitu daripada sudut penekanan atau bagaimana asimilasi itu berlaku. Kita lihat fashion itu datang atau fashion budaya itu datang daripada Timur Tengah, daripada Europe dan telah diasimilasi mengikut etnik dan bangsa yang ada di Malaysia. Mungkin itu seperti mana Puan Zubaidah maklum, bagaimana kita mengasimilasikan kebaya itu bergantung kepada bagaimana kecintaan kita dalam menjaga atau kita punya busana di Malaysia. Okay, terima kasih. Seterusnya, kita sudah tahu bagi apa motif yang diketengahkan dalam kebaya dan kita tahu berapa banyak usahawan yang kita tahu yang dapat menghasilkan kebaya. Pada waktu sama kita nak tahu juga bagaimana penjagaan dan juga pemeliharaan kebaya dengan cara yang betul. Jadi panel seterusnya saya menjemput Puan Roshidah binti Abdullah untuk sama kita melihat bagaimana kaedah pemeliharaan dan pemeliharaan kebaya, seterusnya melihat pandangan dan nasihat penjagaan budaya atau penjagaan produk tekstil melalui tajuk pemeliharaan dan penjagaan. Dipersilakan Puan. Terima kasih kepada Encik Yusri. Terima kasih juga kepada Kraf Tangan Cawangan Perpinang kerana sudi menjemput saya sebagai salah seorang panel daripada 4 orang panel. Dan untuk ini saya ingin menerangkan juga sedikit berkaitan dengan kebaya. Bermaksud kita telah pun mendengar daripada panel-panel seperti Baba Kenny, Nyonya Lilian, Puan Zubaidah berkaitan dengan sejarah baju kebaya, proses pembuatan dan cara pemakaian dan sebagainya. Itu adalah apa yang telah diusahakan oleh setiap individu untuk menghasilkan atau menjaga warisan itu supaya dijadikan satu wadah dan dijadikan edaran kepada masyarakat sekeliling bahawa baju kebaya memang tidak asing lagi di kalangan masyarakat kita di Malaysia. Jadi untuk meneruskan tajuk saya pada kali ini iaitu Kraf, Sulaman, Evolusi, Inovasi dan Asimilasi pada kebaya. Jadi tajuk yang saya pilih adalah pemeliharaan dan penjagaan kebaya berkaitan dengan tak semestinya kebaya sahaja tetapi termasuklah tekstil yang terdapat di Malaysia. Sila teruskan.
Saya mulakan dengan pengenalan ya. Mengikut Kamus Dewan, pemeliharaan bermaksud mengekal, menyelamat, melindungi, menjaga, mengawal dan sebagainya. Manakala pemeliharaan pula bererti menyimpan. Kedua-duanya ada berkaitan rapat antara satu sama lain. Kalau kita dah pakai, maka kita mestilah menjaga, dah menjaga, kita mesti pelihara supaya ia dapat dapat disimpan dan dapat kekal lama. Next. Nanti sekejap ya, sebab saya tak nampak lagi slide yang berikutnya. Ada masalah teknikal sedikit. Seterusnya adalah sejarah kebaya. Berkaitan dengan sejarah kebaya ini merupakan ialah jenis pakaian tradisional yang dipakai oleh masyarakat di Indonesia, Singapura dan juga Brunei. Ia diperkenalkan dan dihasilkan dari asimilasi budaya Arab yang menggunakan jubah abaya. Itu budaya masyarakat setempat yang mempunyai pengaruh besar daripada kawasan maritim Asia Tenggara. Ini antara bagaimana kebaya itu bermula ya. Dan kebaya ini diperbuat daripada kain kasa, kain kapas dan sutra. Yang didapati semua ini adalah satu kain ataupun jenis kain yang dipakai dipadankan dengan batik sarung, kain tenun dan songket. Kebanyakan pakaian ini adalah disertakan lagi pula dengan ragaman hias seperti jahitan Sulaman sutra dengan bermotifkan corak dan warna yang begitu menarik sehingga mengikut padanan yang sangat sesuai. Ini antara yang kita boleh katakan nak nyatakan bahawa kebaya ini memang sangat menarik dari segi apa jua motif yang dihasilkan, apa jua corak yang dilontarkan atau diletakkan pada kain dan juga warna yang bersesuaian. Itu adalah salah satu yang menjadi menarik minat kebaya itu bagaimana ia telah diangkat sehingga kini. Next. Rasa lain tak slow sikit di sini. Kita teruskanlah dengan dengan pemeliharaan. Biasanya kalau pemeliharaan ni adalah kita ni contoh baju kebaya ya, itu kebaya panjang yang menggunakan kain kasa rubiah dan juga baju kebaya pendek. Kebaya pendek ini telah bersulaman, ini koleksi yang terdapat di Jabatan Bahasa Malaysia. Dan juga kebaya panjang atau kebaya yang dihasilkan menggunakan jenis kain cotton. Ini antara contoh ya baju kebaya. Dan berikutnya adalah next adalah pakaian-pakaian yang disesuaikan baju dengan kain batik sarung ya, di mana baju kebaya pendek sebelah kiri ni adalah baju kebaya mengikut pada warna. Dia bajunya katalah berwarna seperti warna warna macam jingga muda, maka disesuaikan dengan batik sarung yang sesuai dengan jingga dengan warna yang ada warna jingga juga. Itu juga dengan baju kebaya baju kebaya dipakai oleh masyarakat Melayu, orang kata sedondon baju dengan kain. Mana kain ini menggunakan kain songket, mana ketiganya baju kebaya menggunakan kain lima songket, kain lima, baju kebaya lima dipadankan dengan kain tenun. Dan akhir sekali adalah pakaian sedondon juga, iaitu kebaya-kebaya. Ini antara kebaya-kebaya terdapat, koleksi yang terdapat di Jabatan Museum Malaysia. Berikutnya. Okey, untuk pemeliharaan, biasanya
kita mestilah mempunyai satu penjagaan bagaimana kita menjaga koleksi kita supaya ia dapat dapat diguna atau akan dijaga dengan lebih lama. Ini adalah seperti berikut ya, next. Agak kurang lancar sikit lah, dan line internet mungkin ada masalah sikit ni. Untuk seterusnya adalah pemeliharaan. Biasanya pemeliharaan ini kita mempunyai beberapa perkara yang boleh kita klasifikasikan, iaitu pemeliharaan kita dari segi sumbangan kita untuk menjaga koleksi lebih teratur ya. Antaranya lah Inovasi. Agak kurang ini ya, agaknya lain ni kurang sikit dari segi teknikalnya. Saya tak pasti sama ada pelayar dah dapat slide yang berikut, tapi buat masa ni saya masih lagi menunggu slide yang seterusnya ya. Di pihak saya nampak Puan, slide dia ada. Ya, tapi saya tak nampak langsung, masih lagi yang sama. Saya tak nampak apa yang saya nak menceritakan seterusnya. Agak lambat sikit. Okey. Kaedah pemeliharaan secara tradisional kita boleh ada 5 step ya, atau 5 peringkat, iaitu pertama adalah peringkat perasapan, kedua basuhan atau bilasan, yang ketiga adalah menggerus, yang keempat adalah bungkusan atau balutan, yang kelima adalah alas ataupun pelapik penyimpanan. Boleh next dia, tapi saya akan cerita satu-satu. Boleh teruskan next ya. Okay, perasapan adalah kita menggunakan bahan yang sebagai satu teknik atau kata dulu pengalaman daripada pengamatan orang lama. Biasanya perasapan mereka menggunakan sangkar ikan, sangkar ayam ya. Sangkar ayam yang digunakan untuk membuat perasapan, di mana terdapatnya setangi pada bekas pembakar kemian ya. Di situ setangi akan menggunakan kayu gaharu, kemudian diletakkan pada bara api untuk mendapat keluarkan asap. Jadi asap ni memain peranan penting bila kain atau baju yang diletakkan pada sangkai ayam ni, nanti dia punya asap tu yang keluar tu akan singgah pada pakaian bagi untuk mengawal ataupun menjaga supaya keadaan kain yang dipakai oleh kita sebelum ini dapat dijaga daripada prasangka perosak. Ini adalah antara teknik perasapan yang diamalkan oleh masyarakat sebelum ini. Macam contohnya kita telah memakai kain sarung atau baju, biasanya kita terus sidai. Jadi sidai atau kita letak di mana saja, masuk almari. Tapi untuk pengamalan orang dulu, mereka menyidainya atas sangkar ayam ni untuk diangin-anginkan dulu kain itu. Setelah agak bau peluh tidak lagi ada, maka diletakkan setangi ini supaya akan menyerap bau wangi pada kain tersebut. Ini antara pengamatan yang awal yang telah melakukan. Tapi kalau sekarang ni kita kata kita terus dry cleaning dan sebagainya lah, berbezalah dengan macam dulu kan. Okey, seterusnya rasa slide ini lambat, tapi boleh je teruskan, saya cerita ya. Saya teruskan nanti. Tak perlu tunggu saya minta next sebab mungkin slow sikit saya punya slide ni. Yang kedua lah adalah kita menggunakan buah lerak. Buah lerak ni
adalah jenis buah yang boleh menghasilkan buih di dalam air. Biasanya kalau orang dulu bila mereka beli kain tenun ataupun kain songket ataupun kain batik, tidak masalah lah. Maknanya kain-kain biasanya mereka menjaga betul-betul supaya tahan lama. Mereka telah basuh dulu kain tersebut dengan menggunakan buah lerak tadi. Kemudian buah lerak itu memang tadi mengeluarkan buih. Dengan buih tadi akan dibilas dulu dengan air buah lerak, barulah dibilas dengan air biasa. Itu antara cara penjagaan orang lama. Dan yang terkini yang kita dapati adalah cara menggerus pula ya, daripada menggerus. Proses menggerus ni mereka kan sekarang ni sudah kata ada yang mengamalkannya, tapi saya dapati hanya di Pahang sahaja. Mereka masih lagi menggerus kain tenun dan kain songket. Namun yang kalau zaman dulu kain batik sarung memang telah ada dah teknik menggerus, tapi saya ingat saya semasa kecil mereka menggunakan mesin ya untuk menggerus kain batik tersebut supaya dapat kilat. Tujuan menggerusnya adalah untuk merapatkan daging-daging kain atau benang-benang ataupun serat-serat ni dirapatkan agar dia dapat lebih cantik dan kata bila dipakai nampak warna kilat. Warna kilat tu adalah proses menggerus. Proses menggerus ni mereka menggunakan alat yang bahan yang dinamakan siput gerus ataupun typewriter grease. Yang ini dia menggunakan gerus menggunakan siput ni adalah tujuan untuk menggosok kain tersebut. Tapi sebelum itu kain ni hendaklah dikanji dulu ya. Dikanji dulu, dikeringkan, kemudian barulah sapu dengan madu lebah ataupun kata lebah ya, lilin lebah, lilin lebah tadi ada dia masak khas untuk menjadikan lilin, kemudian lilin disapu atas kain tersebut. Bila setelah disapu barulah diletakkan atas alat penggerus ini, maka dengan bantuan gerus maka kemudian digosok ya. Setiap kali digosok akan nampak keluar kilat. Itu adalah proses menggerus. Tetapi bagi mereka yang kurang pandai, kurang mahir, menggerus tu biasa nampak belang-belang. Jadi belang ni kita namakan gerus belang ya. Tapi yang bagi yang pakar ni, mereka bila kita tengok permukaan kain, dia tak akan jadi belang-belang tersebut. Tapi dia permukaan akan jadi sama. Semuanya mempunyai warna kilat yang sama ya. Okey, seterusnya. Agak ini sikit lah sebab slide saya masih lagi tahap yang sama. Kurang lancar sikit. Okay, seterusnya, okay. Untuk kaedah pemeliharaan terkini, terdapat pelbagai jenis kaedah iaitu kaedah melihara kebaya dan sarung yang terkini. Yang pertama melalui sokongan, macam mana kita nak menyimpan kain sarung ataupun kebaya tersebut. Yang kedua, macam mana cara kita nak memperagakan dengan menggunakan menggunakan teknik sokongan. Biasanya kalau kita nak megang koleksi ni, kita perlulah memakai sarung tangan ya sebelum mengkoleksi supaya tangan kita yang bereksi tadi tidak akan terkena pada koleksi demi untuk menjaga koleksi itu supaya dapat bertahan lama. Jadi terdapat jugalah alat-alat bantuan sokongan untuk melindungi koleksi-koleksi seperti mana yang ada dalam untuk next ya. Okey, berikutnya adalah cara kita memelihara. Biasanya nak melihara ni kita menggunakan bahan-bahan seperti sabun tangan, kita memerlukan kalau untuk sarung, biasa untuk batik sarung kita memerlukan satu alat kita kata sama ada alat penggulung sama ada daripada stainless steel ataupun kita guna kertas yang terdapat di kedai-kedai kain tu yang ada yang gulungan tu, itu pun boleh digunakan. Biasanya gulungan macam sama ada stainless steel ataupun kertas, kita perlu menggunakan lagi satu kertas namakan acid free paper ataupun kertas bebas asid. Sebab kertas ini akan melindungi koleksi kita daripada apa-apa daripada serangan serangga dan sebagainya. Jadi biasanya amalan yang kita buat adalah kita punya bahan-bahan seperti ini dan termasuklah koleksi-koleksi seperti baju kebaya, batik sarung dan juga hanger ataupun gantung ya. Biasanya hanger ni kita penyangkut baju, biasa kita akan letak lagi satu bahan untuk menjaga supaya bahu koleksi tersebut tidak rosak ya. Jadi kita menggunakan satu support lah supaya lebih terjaga dia.
Okey, seterusnya adalah saya bagi terus ya, saya minta maaf lah kalau slide saya tak nampak di slide seterusnya. Okey, seterusnya kalau kita nak menyimpan kain sarung, biasanya kita menggunakan dua alat kita stainless steel ya, yang telah dibalutkan dengan asid paper, kemudian disarungkan pada kain bahagian dalam ni. Kemudian barulah kita menggulung pelan-pelan lah, sebab biasanya kain batik ni kalau kita dah pakai ataupun kita lipat sebagainya, biasanya akan dapat kesan, sama kesan rosak ke, kesan lipatan dan sebagainya. Jadi untuk menjaga koleksi kita supaya kata tak perlu pakai penggosok ni iron, tak payahlah. Kita terus gulung kain tersebut dalam keadaan yang tegang dan terus sampai habis, tetapi yang penghujungnya adalah kita kena sarung lagi satu stainless steel supaya kain itu akan dapat, dia punya kedutan tu tak akan kena pada hujung kain. Kemudian diikat dengan diikat dengan tali putih, dan juga kita letakkan tagging ataupun kata nama-nama koleksi, sebab biasa koleksi yang kita ada di Jabatan Museum terdapat pelbagai jenis koleksi dan mungkin kita tak akan kenal yang mana satu songket, yang mana satu tenun, yang mana satu batik. Tapi dengan kaedah ini kita menggunakan tagging, kita akan dapat kenal lebih jelas lagi dan masuklah dengan ada gambar pada koleksi tersebut. Saya pada tu kita terdapat juga cara menggulung batik juga kita boleh menggunakan macam contoh baju. Kalau baju kita ada letakkan satu macam cara kita menggantung baju dengan menggunakan hanger tadilah ya, hanger tadi kita gantung, tetapi bukan terus gantung begitu. Dia akan adakan satu lapisan lagi itu satu plastik yang boleh menutup pakaian itu supaya bila digantung di dalam almari, dia tidak akan berselisih antara satu sama lain. Maknanya secara individu, mana dia akan disimpan dalam almari walaupun banyak, tapi mana tidak kata secara tersendiri. Tidak akan kata kalau katalah sebelah baju tu ada katalah ada kerosakan, tidak akan kata dijangkiti oleh satu sama lain. Okay. Seterusnya cara penjagaan kasut. Ini ada salah satu kasut kasut tekad. Biasa tekad ni dia lebih kurang sama kasut manik ya, ataupun kasut Sulaman sutera. Biasa kasut ni kami jaga dengan cara macam contoh tempat yang menyarung kasut tadi, kita akan letak satu span ya, satu span supaya bila kita simpan tidak kata kalau tertekan tu akan kemik dan sebagainya. Dan begini caranya, setelah kita tahu span pada permukaan kasut, kemudian kita letakkan dalam kotak ya, kotak sebegini, tetapi kita dicantumkan, kita asingkan antara satu sebelah kanan dengan sebelah kiri, tidak letak sama-sama. Kemudian barulah ditutup dengan satu permukaan yang ada duduk sinar, supaya bila kita nak mengambil dalam keadaan yang kasut yang pelbagai banyaknya dalam almari, jadi mudah untuk kita mendapatkan dan memilih kasut mana yang kita perlukan. Okay, ini antaranya. Okay, seterusnya. Okay, ini adalah antara cara-cara kita nak contohlah kalau kita ada batik sarung ke, tenun ke. Ini contoh sebagainya adalah kain setangan ataupun kain tanjak. Biasanya kain seperti ini kita kalau kita dah pakai ataupun kita dah dah guna, biasanya kita tak akan biarkan begitu saja, tapi ia ada satu cara teknik lagi. Kain ini akan diletakkan di dalam satu kotak khusus supaya bila kita bentangkan dalam kotak ini, bila kita nak mengambil semula untuk dipamer, ia tidak lagi merosakkan ataupun mencacatkan koleksi tersebut. Jadi memudah cara untuk kita mengambil di koleksi daripada kotak dan kita terus pamer. Begitulah kalau kata bahan-bahan kecil yang lain. Nanti saya akan tunjukkan gambar sebentar lagi tentang koleksi-koleksi yang berikutnya. Okay, next. Seterusnya lebih kepada saya terus pada pemeliharaan ya. Pemeliharaan kita ada beberapa jenis pemeliharaan yang boleh kita katakan di sini, iaitu terdapat 3 jenis, iaitu pemeliharaan cara kita hendak menjaga koleksi. Mungkin koleksi itu mempunyai satu kerosakannya dari segi koyaknya dan sebagainya. Biasanya kita ada 3 teknik untuk memelihara koleksi tersebut, iaitu pertama cara jahit jelujur, kedua cara kita jahit secara Islam pangkah,
dan ketiga adalah tampalan ataupun couching. Jadi semuanya ini adalah merupakan teknik yang digunakan pakai untuk menyimpan koleksi ini sekiranya berlaku kerosakan ke atas koleksi agar ia lebih katakanlah akan dipamer, tapi cara yang terbaik adalah mereka terpaksalah merawat kain tersebut agar kain itu dapat dipamerkan semula ya, sebagaimana yang kita katakan bahawa kebanyakan pelawak di luar sana biasanya ingin mengetahui apakah yang ada pada museum, apa yang telah dilakukan pada museum untuk memelihara koleksi tersebut jika berlaku sesuatu yang tidak diingini. Tapi pihak kami akan cuba dengan segala upaya untuk melengkapkan ataupun untuk membaiki atau memulih semula kain yang koyak dan sebagainya, supaya mana contoh dalam slide ini adalah kain tengkolok ya, tengkolok 4 persegi dan dapat banyak kerosakan, itu dapat jalur-jalur benang telah pun putus ya. Jadi ini adalah peralatan-peralatan digunakan untuk kerja konservasi, iaitu menggunakan sarung tangan, gunting, pisau, benang, jarum dan sebagainya. Biasanya koleksi yang koyak seperti ini kami memerlukan satu pengalas kain di bahagian bawah, iaitu dengan menggunakan kain yang latar katalah latar pada kain kain setengah ini warna ungu lah contoh. Jadi kain alas di bawah perlulah kain yang sama warna ungu juga, walaupun warna ungu yang kosong. Jadi biasa kain yang kosong ni tidaklah kata menggunakan yang mahal, mungkin yang murah pun tidak masalah. Cumanya kita hendaklah mengukur dululah ke panjang dan lebarnya kain tersebut. Kemudian kain tadi akan dibasuh dulu sebelum nak dicantumkan pada kain ni. Dibasuh dahulu supaya semua kanji-kanji yang ada pada kain tersebut tidak akan melekat pada kain asal koleksi tersebut ya. Jadi kain tadi tu akan dialas, kemudian barulah kita jahit jelujur ya. Dan jahit jelujur dulu pada alas belakang. Kemudian yang kedua barulah kita menggunakan guna tampalan lah, iaitu katakan tadi koyak, kita pun bagian ke bawah tadi sebagai penyokong untuk buat kerja-kerja tampalan ataupun couching. Jadi kerja couching ni memang kita nampak mudah, tetapi sebenarnya amat sukar untuk kita menyiapkan secara yang terbaik, sebab kalau kita setakat yang ni contoh yang ada dah kita gunting sendiri kan, jadi memudahkan kita untuk melaksanakan. Tapi kalau katalah kain itu memang koyak secara semua jadi, maka kita perlulah menyusun benang satu persatu dan dijahit couching tersebut secara detail kemudian satu persatu barulah akan siap keseluruhan yang koyak tersebut. Jadi antara yang kita ni setelah tu, selain pada tu kita dapati bahawa bila kita memelihara kain, kalau kita nak simpan kain tersebut, biasa kalau zaman dulu lah yang seingat saya, mereka menggunakan bunga cengkeh ataupun hitam, kemudian dimasukkan dalam bungkusan dalam bungkusan pakaian supaya aroma pada pakaian tersebut akan bau harum dan menghindar daripada serangan serangga. Jadi antara lain pula saya pada tu terdapat juga akar wangi, dan juga cara kita nak menjaga koleksi kita adalah menggunakan kain kecil yang dibalut seperti seremban tadi, kemudian dimasukkan terus ke dalam almari ataupun peti pameran. Ini cara tradisional lah. Tapi untuk seterusnya adalah cara penjagaan bagaimana kita nak menjaga koleksi kita supaya bertahan lama. Ini terutama pada keadaan dalam bangunan dalam bangunan sama koleksi itu berada dalam peti pameran ataupun berada dalam repositori. Kita memerlukan banyak kerja-kerja penjagaan tu. Antaranya adalah membuat pengawalan cahaya kepada baju kebaya ataupun kain sarung atau congkit dan kain tenun. Antaranya perancangannya adalah kita memerlukan alat yang dinamakan sebagai fire supaya alat ini dapat diukur dengan kadar yang tertentu sahaja, tidak boleh sebarangan, kerana kalau terlebih kadar akan menyebabkan koleksi kita terlebih lembab atau terlebih kering. Jadi ini adalah satu masalah besar pada kita. Jadi untuk memeliharanya adalah kita memerlukan thermohigh growth graph namanya.
kita mahal tadi untuk menjaga koleksi kita dengan ukuran 50 laksmeter ya. Dan seterusnya kita memerlukan juga bahan-bahan lain seperti mungkin kita boleh gunakan silika gel untuk letakkan bersebelahan dengan koleksi, ataupun saya tidak menggalakkan untuk letakkan obat gegat sebab obat gegat kadang akan merosakkan koleksi kita, tapi ada kala bagi yang kain yang baru tapi untuk sementara bolehlah diletakkan, tapi kalau ikutkan pengamalan kami adalah hanya menggunakan silika gel sahaja. Kemudian pada tu kita juga menggunakan seperti tadilah menggunakan wangi, lada putih ini yang diamalkan oleh masyarakat dululah. Sebab saya ingat lagi bila saya pergi ke rumah nenek saya, bila saya nak mengambil pakaian, biasanya saya nampak memang lada hitam ataupun lada putih ataupun bunga cengkeh memang berada di dalam bungkusan kain yang hendak saya ambil. Jadi itu adalah salah satu yang diamalkanlah pada zaman dulu, tapi tidak masalah jika pihak kita ataupun bagi mereka tidak mempunyai bahan-bahan seperti silika gel ni, tidak ada masalah untuk melakukan dengan menggunakan lada putih atau lada hitam untuk letakkan dalam pakaian ataupun bungkusan pakaian ataupun dalam almari sebagai penjagaan koleksi kita. Okay, seterusnya adalah, maaf ya, lompat-lompat saya pun cerita ikut apa yang saya rasa sebab saya tak nampak lagi apa-apa yang berlaku depan saya ni. Okey, seterusnya saya akan terus kepada koleksi-koleksi yang terdapat di Jabatan Muzium Malaysia. Biasa koleksi kami ni kita menjaga seperti tadilah, bagaimana dimaklumkan tadi, baikkan koleksi kami ni kita jaga bersegi untuk yang terlampau reput. Seperti contoh kita ada pakaian pakaian pengantin nyonya lelaki dan perempuan. Sekarang ini telah pun tidak boleh diguna pakai lagi kerana amat reput. Kita tidak menggalakkan untuk dipamerkan, tapi kita benarkan untuk penyidik-penyidik untuk buat kajian, kita akan benarkan untuk melihatnya. Okey, seterusnya adalah pakaian seperti ini adalah baju pengantin yang ada saya pamer. Saya tak pasti ada depan saya, tidak tinggal, maaf ya. Okey, baikkan kebaya baju pengantin ni mempunyai dia punya sulaman agak memang sangat halus. Jadi biasa kami terpaksa terdiri satu persatu, dan untuk menjahit ni kita perlu lihat dia punya setiap urat benang tu mesti kita melihat satu persatu dan kita susun balik mengikut apa yang disulamkan sebelumnya. Biasanya kita akan rawat baliklah sehingga ia menjadi kalau tidak 100% ni sekurangnya 90% tu dah memadai. Dan terdapat juga koleksi seperti setangan yang juga mempunyai sulaman yang sangat cantik ya. Sangat yang sabut tangan ni memang sabut tangan nyonya, memang yang antara yang terbaik juga yang telah kami simpan, masih ada dalam Jabatan Muzium Malaysia dan pernah kami pamerkan ikut pada keadaan. Dan berikut juga kita ada juga mempamerkan beberapa koleksi lain seperti saya tak nampak slide, saya maaf ya. Masuk tekat tuan-puan. Saya pakai cerita ni sebab benda ni ada mata saya dah ni. Nah, jadi berikutnya adalah seperti kain kun. Kain kun juga mempunyai sulaman yang sangat cantik. Yang antara yang terbaik yang saya rasa yang terdapat di koleksi kita, itu pun juga kita jaga dengan baik dan terdapat itu juga dengan kasut ya, kasut sulaman sutera. Terdapat berapa kasut sulaman tu kita nampak ada benang terkeluar ya daripada permukaan kasut. Biasanya kita akan biasanya akan disusun balik, kita letak balik tempat asal dan kita jahit sama ada jahit tu kita akan jahit untuk menjadi orang kata jahit curi tu panggil belalang ya, tulang belalang, ataupun kita jahit supaya dia balik akan jadi pada asal. Jadi antaranya itulah antara kata keistimewaan yang ada pada kain-kain yang terdapat pada koleksi Jabatan Muzium Malaysia. Seterusnya saya ada pamerkan berapa jenis lagi kain, contoh baju kebaya ya.
Baju kebaya biasanya kita tidak ada baju kebaya yang apa orang kata yang rosak ataupun yang apa yang fejar, tapi kebanyakannya yang tu adalah kebaya pendek memang yang kata yang masih lagi jaga dengan baik dan berkeadaan baik. Jadi cumanya yang kita agak risih atau risau adalah pakaian-pakaian lama lah, seperti kata pakaian pengantin lah yang ni ya, pengantin nyonya ni, ada juga baba di mana Sulaman yang memang sangat cantik. Memang saya memang teruja rasanya untuk mendapatkan semula orang kata Sulaman seperti ini. Memang sukar, memang tidak akan ada lagi koleksi-koleksi yang secantik seperti apa yang ada di Jabatan Museum Malaysia. Tapi mungkin juga di koleksi di mungkin pada Puan Lilian sendiri ke atau pada Baba Kenny, mungkin ada koleksi-koleksi yang terbaik yang apa masih tersimpan. Cumanya dengan harapan semoga warisan ini hendaklah dijaga dan dipelihara lebih baik, dan semoga ia akan kekal selama-lamanya lah. Kalau boleh selagi kita boleh sebagai satu wadah untuk bagi generasi muda dapat melihat kembali, supaya tidak lagi orang kata tengok hari ni besok hilang. Kalau boleh tengok hari ni besok nampak, lusa dan seterusnya akan kita kekal dapat melihat koleksi-koleksi apa yang adanya. Ya, saya sekali lagi mohon kemaafan sebab saya di sini tidak dapat melihat slide sepenuhnya apa yang saya telah tayangkan. Tapi apa-apa hal pun apa saya ceritakan telah menepati, dan saya harap pelayar-pelayar dapat memahami apa yang saya sampaikan di sini, dan saya ucapkan terima kasih kepada Kraf Tangan Pulau Pinang dan juga pada rakan-rakan yang pembina saya. Okay, sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Puan Rosida. Okey, boleh dengar ya? Okey. Boleh. Okey, terima kasih kepada Puan Rosida. Banyak petua yang diperturunkan. Antaranya ialah penjagaan tekstil, kasut dan sebagainya. Terpulang kepada kita, tepuk dada, tanya hati, tanya rasa. Terima kasih saya ucapkan kepada semua penjemputan kita pada hari ini. Inilah yang diperkatakan pohon rendang yang lebat dengan buahnya. Banyak ilmu yang ditaburkan. Terpulanglah kepada kita, sama ada untuk mengutip ke, atau menyimpan ke, atau membiarkan ilmu itu bertebaran dan hilang dalam lipatan minda kita. Hadirin yang saya hormati sekalian, sebelum saya menutup program kita pada hari ini, saya ingin memberikan beberapa soalan kepada panel jemputan kita secara random. Okay, saya ingin bertanya kepada Mr. Kenny berkaitan satu soalan mengenai perjalanan karier. Bagaimana Encik Kenny dapat pengetahuan dan macam mana Mr. Kenny dapat mempelajari Kraf Sulaman, sedangkan kepakaran dan latar belakang pendidikan dalam bidang memang berlainan. Sila Encik Kenny. Terima kasih soalan Encik Yusri. Okey, sebenarnya saya berasal dari keluarga Baba Nonya. Memang saya sudah tahu sejak kecil ya, sudah nampak nenek semua pakai pakaian, makanan, semua memang Baba Nonya. Dan untuk belajar ya, sebenarnya saya belajar dari ahli keluarga di mana mereka lah yang selalu buat sulaman sendiri untuk pengetahuan Encik Yusri di mana Pulau Pinang ya. Penang Island khasnya sebenarnya adalah tempat adalah pusat untuk menempah kebaya sulam pada masa dahulu. Jadi keluarga saya, aunty saya memang semua mereka yang juga buat kebaya sulam dan kasut manik jugalah. Jadi saya belajar dari mereka, dan memang banyak pengetahuan adalah juga dari keluarga di mana different what I can say, different family do have different practices, di mana apa yang saya buat sekarang ialah di mana saya menemu bual dengan semua saya punya keluarga, di mana it's some kind like a jigsaw puzzle. Satu keping dan lepas itu jadilah satu jigsaw puzzle yang penuh ya. So this is my way of doing it, and I hope that with the effort that I'm doing now, it will be transferred and continue and then give to the next generation. Thank you. Terima kasih Mr. Kenny. Okay, seterusnya saya nak tujukan soalan kepada Puan Zubaidah berkaitan boleh terangkan bagaimana
apa perbezaan kebaya panjang dengan kebaya labuh? Silakan Puan Zubaidah. Beza kebaya panjang dengan kebaya labuh. Kebaya Ya. panjang dia istilah nama yang berbeza. Kebaya panjang, kebaya panjang disebut oleh komuniti peranakan dia Baba Nyonya, dan kebaya labuh ni oleh komuniti kita orang Melayu. Tapi potongannya tetap sama, cuma ada perbezaan lah. Macam kebaya Baba Nyonya tu menjelang tahun 40-an saya rasa dia macam tangannya dikecilkan, diikut daripada dinasti apa? Saya rasa yang disempitkan lengan ni, Tang dinasti Tang masa tu. Ming. Nah, dinasti Ming is 1500 kan, maknanya masih ada maknanya lengannya masih lebar lagi. Tapi kebaya kita ni, kebaya Melayu ni dia evolusinya dia tak berubah sangat. Maknanya tangannya tetap lebar, besar kan. Cuma kita ada terpengaruh sikit je dengan kebaya Nyonya bila mana dalam tahun 40-an juga ya, tahun 20-an juga lengannya telah disempitkan. Dia potongan sama, tetap dipanggil gunting 9 tu. Okey, baik. Terima kasih Puan Zubaidah. Seterusnya saya ingin bertanya kepada Miss Lilian berkaitan itu, apakah hasrat dan juga harapan Miss Lilian untuk generasi masa akan datang untuk mencintai budaya dan tradisi masyarakat Baba dan Nyonya, terutama di Pulau Pinang dan khususnya di Malaysia? I think it should start with the family and begin with myself. And so I think I am quite happy because I get a lot of final year students who come to me for projects. I got USM who came to translate my books and all that. And when I talk to them, especially one group, the USM group that came to translate my book into Bahasa, by the end of the 6 months translation, all the girls, the Malay girls, they bought sarong kebaya and they pakai and they took a studio picture and they sent it to me. So I'm very happy because this is like acculturation. They are returning to the Malay roots and the Malay form of dressing. And also I'm very fortunate in my position because I have got state government support and also agencies from Ministry of Tourism and you, and also internationally like CNN and BBC London. BBC London came and did the wedding with me, and also National Geographic, we did the whole Cap Gourmet thing. And also I was featured in movies, or I helped in the wardrobe for movies like Little Nyonya, Sensei Nyonya. My job in helping to promote tourism also helps because it takes me overseas, and as a curator too, I get to do exhibitions invited to do exhibitions in other countries. So it is not just in Penang or family or Malaysia, but it is also going internationally. And of course, very important is a symbiosis where we need people like Kenny Low, who are artisans, to produce a kebaya. Because if there are no artisans and we suka-suka and gila-gila and happy pakai kebaya, where are we going to get the kebaya from? Okay. So thank goodness for this young man who are already, had the passion to come forward and do it, so that this will continue on to the next generation. Because right now, I feel it's very important for me to find people to pass on to the next generation my knowledge. Yeah. So and some people say like, hey, kebaya, how to pakai every day? Can, because one time I did for tourism Langkawi, and they didn't tell me it was an adventure. It was a luxury, and I ambil kebaya saja. So it was an adventure. I rode ATV because all I had was my sarong kebaya. I rode ATV. I did parasailing in my sarong kebaya. So everyone can do it. Okay, thank you. Terima kasih Miss Anne. Thanks. Okay. Seterusnya soalan terakhir saya nak tujukan kepada Puan Roshida. Perkongsian pengalaman sedikit. Tekstil yang tertua pernah dikendali dan diurus oleh Puan semasa di Museum Tekstil. Boleh bagi tahu berapa usia dia dan apa tekstil yang diurus tersebut? Silakan Puan. Terima kasih. Antara soalan tu antara soalan
Yang inilah kata yang memang semua nak tahu kan. Mungkin kebanyakan kata usia tak lama kan. Tapi apa yang kita ada dalam di Museum Tekstil Negara, kebanyakan yang paling tertua adalah kain cindai atau petola. Ia adalah dalam 300 hingga 400 tahun yang lalu. Jadi kain ni kalau ikutkan memanglah fragile lah ya. Kalau kita nak pamir pun kita kena hati-hati sebab biasanya kami mempamirkan dalam keadaan bentuk gulung. Kita akan buka sebahagian sahaja untuk dilihat motif tersebut dan pada masa tertentu juga akan digulung untuk muka yang kedua atau bahagian-bahagian seterusnya. Ini ada bagi mengekalkan penjagaan koleksi supaya orang dapat tengok lagi akan datang bahawa koleksi ini masih lagi wujud. Itu antara yang paling tertua lah. Yang berikutnya akan songkit lah kan. Songkit antara yang lama jugalah telah pun kita lebih kurang dalam 100 hingga 200 tahun yang lalu. Contohnya kain songkit lima Tenggaro. Itu ada kain-kain lama yang kita dah kata memang tak ada dah sekarang ni. Memang tak ada pembuat pun yang membuatnya. Jadi itu antara kain yang kita masih lagi kita kekalkan. Kita masih kata cara kita mempamerkan dengan buat sokongan-sokongan seperti yang macam saya maklum tadi, kita memerlukan satu bahan yang lain untuk support ataupun menjaga koleksi kita, seperti contoh kita gunakan dowel ataupun satu macam rod untuk kita gantung kain tersebut supaya kain itu tidak kata bila dipamer tu dia tidak akan bersisih yang satu sama lain. Begitu juga dengan pakaian seperti baju. Biasa baju kita ada support juga, contoh macam katalah baju kebaya sebagainya. Kita nak pamer tetapi cara pamer kita adalah menggunakan bahan support seperti menggunakan kain cotton linen ke, dan ada simpan di dalam tu untuk membentuk bahagian dalam. Bila kita pamer dia akan bentuk macam T. Dia menegak, masih lagi boleh dilihat tanpa melihat kalau setengah baju tu kalau kita gantung tu nampak layu je kan, sebab seolah bahu dia jatuh ke, tangan dia mungkin terkulai. Tapi untuk yang cara kami ni kita boleh support tadi menyebabkan kita melihat dia punya bentuk pakaian tu dalam keadaan masih yang asal, cuma cara kita pamer dalam bentuk gantungan. Itu antara pakaian lama lah yang kita masih lagi amalkan. Dan saya pun ingin juga menyerulah kepada orang ramai atau pelai-pelai di luar sana, jika ingin melihat macam mana cara kami mempamerkan koleksi-koleksi, dan bolehlah lihat pada Museum Tekstil Negara cara kami pamer, baik dari segi cara kain sarung ke, dari segi sama ada pakaian ke, busana tu kita guna juga mannequin, torso dan sebagainya, tapi melihat bergantung pada keadaan koleksi lah. Kalau koleksi itu agak fragile maka kita gantung secara T-shape. Kalau dalam keadaan yang biasa kita akan menggunakan mannequin atau torso lah bagi memperlihat cara pemakaian daripada bajunya sehingga pada contoh baju kebaya dengan batik sarung tersebut. Itulah antara jawapan daripada saya. Okay, baik, terima kasih Puan Rushida. Okay, boleh kita rumuskan bahawa asimilasi, evolusi, asimilasi dan inovasi kebaya ini perlu kita faham ia beredar mengikut peradaban pada waktu sama, berubah dan terasimilasi dengan corak dan juga iklim budaya dan etnik. Saya secara peribadinya amat rasa bersyukur sebagai warga Malaysia mempunyai etnik yang berbilang kaum pada waktu sama, mempunyai fashion terutama dalam busana kebaya yang bagi saya indah-indah belaka. Hadirin yang saya hormati sekalian, nampaknya sampai di sini saja dapat kita bersama slot perkongsian wacana Kraf. Bagi saya, khususnya kepada pihak penganjur Kraf Tangan Malaysia Pulau Pinang, saya merakamkan jutaan terima kasih kepada 4 ahli panel yang telah merangkumi dan mengupas secara program, secara terperinci program Kraf Sulaman Evolusi, Inovasi dan Asimilasi pada kebaya. Semoga ilmu tersebut dapat dimanfaatkan kepada kita semua. Sebelum saya mengundur diri, saya ingin menjelaskan kepada semua hadirin yang hadir, kita ada pemenang untuk soalan-soalan yang diajukan oleh urus setia. Okay, saya ingin mengumumkan untuk soalan pertama dimenangi oleh Puan Nazifatul Kuzaimah. Okay, untuk soalan kedua dijawab serentak, iaitu yang pertama, my hobby in my business
dan yang kedua Nik Nurdailah. Okay, untuk soalan ketiga dimenangi oleh Puan Hanin Abdul Rahman, dan untuk soalan keempat dimenangi juga oleh Puan Nazifatul Kuzaimah. Ya, okay. Dan untuk soalan kelima dimenangi oleh Puan Ima Zakaria. Soalan keenam dimenangi oleh Encik Suhaimi Suhaimia binti Yusof. Soalan ketujuh dimenangi oleh Boy, dan soalan yang ke-8 dimenangi oleh Nazifatul Kuzaimah, orang yang sama. Okey, untuk soalan yang ke-9 dimenangi oleh Boy, iaitu semua adalah peserta daripada saluran YouTube. Okey, terima kasih dan juga tahniah kepada pemenang. Okey, sebelum saya mengundur diri, saya ingin memohon ribuan kemaafan jika sepanjang saya mengendali slot ini terdapat tutur kata dan tingkah laku yang menyinggung perasaan. Tuan, suka saya petik sedikit pantun, kalau Tuan mudik ke hulu, belikan hamba baju kebaya. Mungkin kita terpisah dahulu. InsyaAllah kita bakal bertemu jua. Terima kasih kepada semua panel jemputan serta hadirin yang sudi hadir pada hari ini. Salam sejahtera buat saya, Kraf, memperkasa sosioekonomi rakyat. Saya serahkan kepada pengurusi majlis. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Hadirin yang dihormati, dengan berakhirnya sesi rumusan daripada Encik Yusri bin Gulam itu tadi, menandakan program kita ini hampir ke penghujungnya. Oleh yang demikian, kita akan tangguhkan majlis ini dan berharap semoga kita dapat berjumpa lagi di masa akan datang. Dimohon tuan-tuan dan puan-puan untuk mengisi borang maklum balas yang disediakan di ruangan chat webinar bagi melayakkan tuan-puan menerima e-sijil bagi sesi wacana pada hari ini. Untuk makluman bersama, bagi menyokong usaha Kraf Tangan Malaysia dalam memperluas penyampaian maklumat dan pengetahuan kepada masyarakat berkaitan seni kraf negara, dipohon kerjasama tuan-puan para peserta untuk melanggan atau subscribe channel My Craft Shop Official di platform dan aplikasi YouTube. Terdapat pelbagai video informasi dan aplikasi. Terdapat video informasi berkaitan adik guru kraf, demonstrasi pembuatan kraf dan pelbagai tips yang berkaitan dikongsikan di saluran untuk tontonan umum. Bagi mereka yang belum melanggan saluran ini, sila klik pautan yang dikongsikan di ruangan chat atau komen yang telah disediakan dan menekan butang subscribe serta loceng notifikasi untuk melihat video-video terkini daripada pihak Kraf Tangan Malaysia. Tuan-puan dan para peserta juga digalakkan untuk berkongsi pautan yang disediakan kepada ahli keluarga, kenalan dan masyarakat umum. Selain itu, anda juga boleh mendapatkan pelbagai produk kraf di platform pemasaran digital My Craft Shop atau menyertai grup Facebook Ikraf Bazaar. Busana kebaya sangat berseni, dipakai orang ke sana sini. Baju kebaya terkenal kini jadi warisan hiasan jasmani. Kebaya bersulam tinggi nilainya, terias indah tampak serinya. Berbunga-bunga hiasan sulamnya, si dara memakai tambah cantiknya. Setinggi penghargaan diucapkan atas penyertaan tuan-puan, mahasiswa, mahasiswi dan pelajar-pelajar serta pelbagai agensi kerajaan dan swasta yang sudi menyertai program wacana pada hari ini. Sebelum berundur, saya ingin war-warkan yang akan berlangsung wacana yang akan berlangsung pada 12 Oktober 2022 bertajuk Pemeliharaan Seni Bina Rumah Melaka bagi Kelestarian Industri Kraf Negara. Saya mewakili pihak Perbadanan Kemajuan Kraf Tangan Malaysia mengharapkan sekiranya terdapat sebarang kesilapan, terkasar bahasa dan kekurangan daripada pihak penganjur harap dapat dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu adalah daripada kelemahan saya sendiri. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Atu Sekeni, terima kasih Miss Lilian, terima kasih Puan Zubaida, terima kasih Puan Rusilah. Terima kasih Encik Yusri. Terima kasih.
Sama-sama. Terima kasih kedatangan Pulau Pinang dan kami. Terima kasih.